प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार समस्त को भल कर हसी को नमस्कार कहबा नमस्कार। प्रभु को नाम स्तुति हो। प्रभु मान को सुंदर सुजोग देइछंती तांगर वाक्य सुनिबा पई। आज अल्प समय आपण मान को सम्मुख रे वाक्य रे केतटे कथा रखिबा पई चाहे। दया के मस्त खोलंतु गलातिया 6 पर्व तार 7 पद और 8 पद। भ्रांत न हुओ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती। भ्रांत न हुओ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती। कारण मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो। कौन लिखा जाउछि? मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो। हां, जेनु जे अपना शरीर उद्देश्य रे बुणे, जे शरीर उद्देश्य रे बुणे से शरीर रो उत्पन्न क्षणीय शस्य काटिबो। हां, किंतु जे आत्मा को उद्देश्य रे बुणे, जे आत्मा को उद्देश्य रे बुणे से आत्मा को ठारो उत्पन्न अनंत जीवन रूप शस्य काटिबो। कौन लिखा जाउछि? देखंतु, भ्रांत न हो माने ठकामी रे पड़ने। कौन लिखा जाउछि? अनेक लोक भाबुचंती कोन, अनेक लोक भ्रांति रे अछंती। जूटा कले मिसा चलबो, जायटा खाइले मिसा चलबो, जूटा कले मिसा हेबो, किछि न हे बोला लोक अछंती। प्रभु कहउचंती तुमे ठकामी रे पड़ो नाही। सबु चकचक दुसबा जिंस सुना नाही। आटे घिनियान पिंदुतिली पुरा सुना पराटा नहीं कि कालिया ही गला कि नहीं कला ही गला से। तो लिखा जाउछि कोन? जे भ्रांत न हुओ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती। केही ताको थट्टा करि परिबो नाही। कारण मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटे। भ्रांत हुओ नहीं। आज 3टा विषय आमे भ्रांति हेबाने में कहिबे आपण मानको। प्रथम विषय होछि आपण भ्रांत हुओतु नहीं। कारण आपण जहा बुणिबे, मु जहा बुणिबी ताहा ही काटिबी। धान बुनी मारिया काटी हेबो कि भदोई बुनी गलत काटी हेबो। आपण जहा बुणिबे ताहा ही काटिबे। भाई भौणी माने दया कर भल कर सुनंतु। जने मनुष्य जने विश्वासी से जहा बुणिबो ताहा ही काटिबे। से प्रभु को दोष दे पारिबो नहीं, से कहा को दोष दे पारिबो नहीं। कारण से जहा बुणिबो से काटबो, से अन्य को दायी करि पारबो नहीं। आपण जहा बुणिचंती आपण काटबे, तबे कहा को दोषी करि पारबे नहीं। एबे के जण कोन करंती? अन्य मान को दायी करंती नहीं। से डाकी नेला को जुआ खेलबा को गली नले मुई जाइते मुई जानी नथिली मके चापटी पिटबाटा गला नहीं। से डाकी नेला को पीली डाकी स्थान नेला पीबा पे तुमने ढाली देला से कोन कहउछंती नहीं। कौन करे? से अन्य को दोषारोप कर फसी जीवा पे चेष्टा करो नहीं। मु इच्छा कर नथिली, मित्र डाकी नेले तो मित्र चा पीबा कहीं डाकी नेला नहीं। ना मित्र ने शत्रु। जो लोग तुमके मत पीबा डाकी नेबो से कहे मित्र मित्र हितबो की एबो नहीं। से शत्रु का हेबो। से मित्र हेले चलो मित्र चा पीबा, चलो मित्र चिकन पकोड़ा खाइबा, चलो मित्र नहीं कि बिरयानी खाइबा, चलो मित्र प्रार्थना सेटा सिना मित्र, चलो मित्र जुआ खेलबा को जिबा, चलो मित्र कुड़ा गाली जिबा, चलो मित्र मित्र के सेटा मित्र की मित्री मिसा हेटी मित्री पलाओ। तुम्हें पालाव बोलबो कि पालाव नहीं बोलबो? वास्तव मित्री कौन बोली कहबो? तुम्हें पलाओ नहीं। आपण जानी पारिबे जे आपणकर वास्तव रे सांग के नहीं। जदि क्या कहूँ टीवी स्टोरी कहूँ हे दे राति देखली भयंकर 8टा अधे बेले तमें मिसा देखा कि ना बोले दूर शैतान खेद तो गुलुस्ते खेद कि ना लाल थुकी ही जाऊ से तो धाका मारी के चले जाती। आमे कोन के देबो को चैनल जी रे की सनी रे तार ना तो सनी अरे कोनती बोलता थी बता। प्रिय भाई भौणी माने आपण मन रखितांतु जहा बुणिबे आपण कहारी को दोषारोप करि पारिबे नहीं। आपण कार ऊपर दोष लागि देकर खसी पारबे नहीं।
प्रभु आमको अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनिबा समय आम प्रत्येक अपना अपना जीवन को निजे निजे समीक्षा कर देखबा। बाइबल कौन कहूँ मनुष्य जहाँ बुणिबो से ताहा ही काटिबो। आज वाक्य शुणवा समय आम प्रत्येक अपना अपना को निज को आम समीक्षा कर देखबा कारण अन्य को दोषारोप कर खुशी हेबन। पद पढ़िबे अपन प्रकाशित वाक्य तर 2 पर्व 23 पद प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 23 पद। पुणी हाँ आंभे ताहार संतान मानकु मृत्यु द्वारा विनाश करिबो। हाँ सेथिरे आंभे जे मर्म और हृदयर परीक्षक आंभे जे मर्म और हृदयर परीक्षक पुणी तुम्भ मानकर प्रत्येक जनकु तुम मानकर प्रत्येक जनकु अपना अपना कर्मानुसार फलदाता अपना अपना कर्मानुसार फलदाता एहा मंडली गण जानिबे। एबे मंडली जानू नहीं एटा एबे मंडली कोन भाबुची आमे जुटा करले मिसा किछि हेबो नाही आमे स्वर्गे जीवु के हम कोटकाई पारबो नाही। केटा मंडली पास्टर मन कोन बोल कहबे ना आमर मंडली आस्ते स्वर्गे जीवास बोल टेंडर नेला तो स्वर्गे नेबा काचे तमे केतरा मंडली बदलाव चाहे तुम जीवन बदलला कि नहीं एटा प्रभु को मंडली गण को प्रभु कोन बोली कहउछंती जे आम्भे जे मर्म और हृदयर परीक्षक अपन तो हृदय परीक्षा के करंती प्रभु परीक्षा करंती हमर हृदय केते प्रिय भाई बहन माने जणे व्यक्ति जहां बुनिबो ताहा ही काटबो भिंटा काटबो नाही। अब हमें कहबो पूरा सासुर पाली गले बुआरी पाली गले पाली पाली करे आसबो सेटा तमे जोटा बुणी थिबो सेटा जदि आपण पवित्र हेबे पवित्र आत्मा रो अभिषिक्त हेबे जदि पाप रो हेबे पवित्र आत्मा पलाइबे मंद आत्मा से ढापी हेबो तापर भ्रांति रे थिबो तापर दुनिया स्टोरी आपण कहबा परमेश्वर हृदय परीक्षा करंती से हमर भावना को जानंती। प्रिय भाई बहन माने मनुष्य जहां बुणिबो मनुष्य जहां बुणे से ताहा ही काटिबो भिंटा काटिबो नहीं। तो वाक्य शुणा समय मुझे प्रत्येक को कहवा चाहे मनुष्य जहाँ बुणे माँ मन भल कर सुना यदि काकर खाई बसिक वाक्य शुणब ना बोले घरे जा कोमल गुड़ा भल जानी थंडार बस आपको भल लगो ना गला देह भी भल लगो ना कि आप आज बसई मन रखी था आपण जीवन प्रभु किसी कहवाई चाहते प्रभु कौन कहवाई चाहते से कहउछंती तुमे जहां बुणिबो ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती ईश्वर थटार पात्र नुहंती जे ताको के खेचड़ कर गाता हेबो किछि हेबो नाही कि सेबो जे देखो एंटी करि देली कि सेला किछि हेई वर्ष पर वर्ष जाई मास पर मास जाई हमें जहां ता करिछु किछि हे नाही पे भाबुछु किस्ता किछि हेबो किछि हेबो केते भलो मोर केते भलो मोर प्रभु कहउछंती हमें मृत्यु द्वारा से जीवन के यीशु होचंती जीवन से जीवन कोन बोली कहउछंती मके अग्राह्य करिसंती परा यीशु होचंती जीवन। प्रिय भाई बहन माने जार जीवन रे यीशु नाही तार जीवन रे जीवन नाही कि यीशु का जीवन के जीवन यीशु जीवन जदि जार जीवन रे यीशु नाही से लोक जीवित नहीं। अरे को लोक जीवित नहीं बाइबल कहूँ जो लोक भोग विलास आसक्त से लोक जीवित थिले मृत्यु जीशु कहले मला लोक मान को मला लोक कबर देबा पई कहि दियो कहले मला लोक बोले के ता जीवन रे जीशु नहीं जे खाली रांदा वाला कर गिलबा के जानते से मोडा माने एंती लोक मन गारे थिबे से मन कबर दियंतु तुमे मोर सेवा पे आसो बोली आज्ञा मृत्यु मान केमती आज्ञा मृत्यु मान को समाधि देबे जीशु सत कथा कहले कि भूल रे लिखा आइछि बाइबल के प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं मिस्टेक कोटी अछि हमर मुंड भीतर मिस्टेक अछि। प्रिय भाई बहन माने वाक्य सुनिबा समय हमें प्रत्येक को सजाड़ू कौन जे मनुष्य जहां बुणे जतकी लोग बसी तो भल कर सुना तमे जाय जायटा कला से सबू तुमको भगवान कर यदि पवित्र होइछंती पवित्रता परिपूर्ण करबे यदि जीवन रे मंदता अछि तार परिणाम मते भगवा पई ईश्वर विद्रूपर पात्र न आपण जहां करिबे आपण ताहा भोगिबे। आदम बाबा कौन भावुले आमर प्रभु
आमके बनाइला अच्छत आमको माटी बनई आमको से तैयारी करी किसी असुविधा नहीं से कहीं सब प्रभु को लाड को देखी नहीं शुणु से कौन प्रभु को लाड को देखी स्वर्गर परमेश्वर प्रतिदिन संध्या बेले क्या धूली को मिसवाक आसते केमती अच्छे बाबू भल अच्छे बोली तो भावले कौन आम परमेश्वर एमती आका थी बोली माइंड रे थिला गोटे दिन आज पाताले आदम तुम्हें क्यों ठारे प्रभु के जाना नहीं कोटी अच्छे बोली तार अर्थ किसा आदम तुम्हें क्यों ठारे बोल अर्थ कौन तुम्हें कोटी थिबा कथा तुम्हें कोटी अच्छो जानी ना आमे कौन करूचु राति बेले धीरे बाहरबो एने तेने देखबो के नहीं बोले कागज टुचकिना पड़ दो और पाप कर भारी पड़ता मधुआ मिसा देखी जल्दी आपण माने मधुभाटी पूर्व पूर्व देखबे आड़ छडे के नहीं बोल टुचकिना ए फोन रे कथा वाला टोपे पिलान कोन करबे फोन धरला पर प्रथम दिन देखबे के नहीं चलो प्रिय भाई भौणी माने आपण भाबुचंती कि कार सामान चोरला देखबे एने तेने देखबे के नहीं कुछ किने बेर दिन भाग जाइते तमे नेलो कि कुट नेली मोर पिलार मुंड खाउची भाषा मिले ने तो मुंड खाइबो पिलार मुंड खाउची तमर मुंड खाउची प्रिय भाई भौणी माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु बुझबा पाए जे जणे लोक जोटा बुनबो प्रभु को दायी करी पारबो ने प्रभु के दायी नहीं मते थोड़े जने लोक कहउथिला तुम प्रभु बेसी रिगाटा केंती जे नहीं फल खाइले खेदी देबे कि फल गुड खाइले खेदी देबे देखो आमर देश केते बढ़िया पिला कहउची बापा मु सूर्य के खाइबी कि बोला खा बोलला सेटास ना बापा मुकल से काता नहीं एटा काता नहीं से बाकड़ी पुनी सूर्य के खाइसी खाइबो सूर्य को खाता नहीं मने बाइबल खाता नहीं बाइबल मन पुनी बोले कहता कि नहीं जिसु पुनी आसी थिले पुनी आदि से पुनी बेतलहम रे जन्म होइथिले पुनी गोटे गरु गुहाले जन्म हेले पुनी आज से पुनी जन्म हेला पुनी बोले पुनी पंडित मन आस्थिले पुनी आज सुना कुदुर गंधर सानी थिले पुनी तार परे पुनी जिसु पुनी एते आश्चर्य कर्म कले पुनी जे 5टा रोटी 2टा माछ को पुनी बाबा केते लोक खाइबा केते लाइबी 5000 लोक खाइबा केते पुनी तार परे पुनी मरला लोक उठाइले पानी लोग हिनलाई पुनी पुनी लगाइला छे पुनी बोले मिच कथा हे दे पुनी से दे पुनी बाइबल रे पुनी पुना नहीं सीता कहता कहले तो फल खाइला रोक कदी नांती अबाध्य पे खेदले से फल तो देबे केबे ना केबे अमृत वृक्ष फल कार पाए जीवन वृक्ष फल आमर पाया करते किंतु खेदले से उन काहे कि काता मान लेने से एबे जते क्रिश्चियन माने बसी चंती हां मन रखे था तो मन इच्छा जीवन काटी मोर इच्छा मगे कहबा के नहीं जो मन कौन बोल माँ को एगो ओइबु नहीं देख मोर इच्छा मुई काटा हेबी नले मुई जीवी नले एबे उठी जीवी कि परक सरले जीवी बोल उठी जीव तोड़ गारे जाइतिलु तोड़े कौन बोले कहछि मुई काराका के उदलिया जीवाट मु देखी के लुगा पटा नेबे सर्टिफिकेट नेबे के पैसा धरी पलाइबे से टुकी नहीं कि बाइबल धरी कर उदलिया जाइथिला मैं बसी थी मुंडे गोटे उर्धा मारती थे प्रभु का दास मन चापी दे तो कौन बोले कहछि बाइबल धरी करी सत्य खुड़ी बाइबल धरी करी से गला से आश्चर्य कली मुई उदलिया गला बाइबल धरी उदलिया गला बोलते पवित्रता से हैं पवित्रता से ना बाइबल धरी गले प्रभु का वेरी गुड सब लोग उदलिया लुगा पटा धरी गले सुना बना साथ में कि धन्य कि बाइबल धरी गलो प्रेज द लॉर्ड आ स्वर्ग की आगे बाइबल धरवा लोग केबे उदलिया जीवो नहीं से बाइबल धरी थी ना बाइबल भीतर रखी ताके जाना नहीं मुला कांदा से पुनी बाइबल धरी कर आश्चर्य काई कि नाला नहीं से पिला के छोड़ाइबो गोरे पुरना लुगा जीव पेटी की चाणी नहीं बोले कोड़े का लुगा घेनाइबो जूता घेनाइबो सब घेनाइबो कि नहीं
प्रिय भाई भौणी माने मु कहिबा पाई चाहे ईश्वर विद्रोह पात्र नहंती मु पाप करी मु जस्टिफाई करे मु पाप करी मु कहि परबी जे मु ठीक करूची के करत नै बेले कोन करे भूल काम करी के करत नै के मोर टोकिया को पले लकी मोर रंडरा का मत पीला मोर रंडरा का जुआ खेलुची अरे के खेलत नै से जस्टिफाई करबो बाइबल कहूची तुमे जहां बुनिबो एबे किछि है नै प्रभु कहते आंभे से दंड देवा और कौन लेखा दौची आंभे जे मर्म और हृदय परीक्षक पुणी तुम मान प्रत्येक जन को अपना अपना कर्म अनुसार है जे जो काम शुणी था जे जो काम करब से ठगब से एबे काकल दोष दे दउछु नाही मुई पीबा को इच्छा कर नथिली से पियाई देले मुई जीवा को इच्छा कर नथिली से हेमलाई देलर गाड़ी से की पलेली एबे काता नि कहि मते टीवी देखबा इच्छा नथिला किस करबा काम नथिला बस बस कर दे दादू का होतला पेटी के गुडा गानी बस देली वाला एबे कोन से कोन कहानी पते दो कहानी पते थोड़े जड़े भौणी को पचार होना नहीं भाई ना मत पिऊँ मना कले हेब कि नहीं नहीं बाबू बेसी भल पीबे सीना बेसी भल केबे कौड़ी साहेब बाजाई देबे मात्र बेसी भल अरे के मारू नाहंती मारबे केबे केबे अरे साहेब मन महिला को कोई ना सेटा अरे की मात्र बेसी भल मते रानी परा रखी ये बुआ ये मदर माइती पुनी रानी असे मदुआ पुनी राजा आने भाभी देखंतु अनेक भूल काम करी हमें जस्टिफाई करी थाउछु कोन जे मु ठीक काम करूछि ठीक काम प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु मनुष्य जहां बुने सुनंतु मनुष्य जहां बुने से ताहा ही काटबो मनुष्य जहां बुने से ताहा ही काटबो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनिबा समय हम एई कथा मने रखू एई कथा में प्रत्येक मने रखू जे मनुष्य सुनंतु मनुष्य जहां बुने सब जागा पूरा टी धर जा जाटा से धरी बसा तेरे कौन देखुच प्रिय भाई बहन माने मनुष्य जहां बुणे सुनंतु सुनंतु एबे आपण जहां भी करि दउछंती अरे भाबुछंती कोन किछि हबो नाही किछि हेउ नाही बा ये भाबुछि किछि हेबो नाही कि बाइबल कोन कहउछि मनुष्य जहां बुणे ताई काटे आपण अंधकार जहां करिछंती से आलोक रे देखाई दिया जीव प्रकाश हेबो लेखा दउछि आम्भे कोन करू कर्मानुसार प्रतिफल दाता कौन प्रत्येक आपण प्रत्येक को से कौन करेंगे से कर्मानुसार फल देवे एटा मंडली गण जानबे एबे जानू ना किछि हेउ नै कोन बोली कहउछथि किछि हेउ नाही किछि हेबो नाही हमर प्रभु प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर प्रतिफल दियो परमेश्वर पुरस्कार दियंती परमेश्वर दंड दियंती परमेश्वर रक्षा करंती जुनस को पटाई थिले जा 40 दिन पर मु कोड करबी निनिबे को उत्पादित करबे पठाई थिले जा तू जा मो निनिबे को नष्ट करबे को बोली तो लोक माने खांदले प्रभु कोन कले बहुत कर ए फटमी होची भविष्य वक्ता किस कहउची प्रभु तमे कहिथिलो 40 दिन लेखे तो फोन कर कहि दिथिबो से आज काली फोन होची मतलब फोन नथिला ने कहि भेटी प्रभु मते कहिसंती 40 दिन निनिबे गला गला यस गला की देखो आर कथा फ्लॉप मारता बेले बेले मन रखि थांतु आपण जतला अनुताप करिवे पापर फेरी आसीबे जो दंड आसबा कथा से दंडटा कैंसिल हेछि कि जदि आपण पाप करबे मन रखि थांतु जे सेही पापर प्रतिफल से पापर दंड एबे मिलु नै कि टाइम आसबो भोगबा पई रेडी थिबा अछि कि मनुष्य जहां बुने ताही भिंडा काटबो नै अरे मुई बुनलाटा भिल्लो काटबे नै आजिकल किस्ता मुई बुनबा के जाउची भिल्लो काटबा के दउछ सत ना नै ओ गाउ छथि कि नै
ধান বুনবা লোক অলগাটা, ঘাস বাঁধবা লোক অলগাটা, ধান কাটবা লোক অলগাটা, মিটাইবা লোক অলগাটা, ভয় করে আনবা লোক অলগাটা, আর ভয় করে গুদাম নে বিকবা লোক অলগাটা। কিন্তু বাইবেল সাথে কৌনে তুমি যোটা বুনবো তুমি আকা কাটবো, এটা আপনি জান রাখে। পড়িবে গোটে পদ, রোমিও তার 14 পর্ব 12 পদ। ଅତଏବ ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। କାହାର କାହାର ହିସାବ ଦେବେ? କାହାର କାରଟା ନିଜରଟା ହିସାବ ନିଜେ। ଶୁଣ ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ବେଳ ଥିଲାବେଳେ ଖାଲି ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯାହାଟା ତାକୁ ଭୋଗବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଲି କହିବେ, ଯଦି ବେଶୀ ପିଉଛି ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ହାଲିଆ ହେଲେ ଖାଲି କହିବ ଜୟପୁର ଯିବିସ୍ କି କେନ୍ତା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଛାଡି ଦେଇଥିବ। ମୁଇଁ ଯିବି କାହିଁ ହେଲା ବେଳେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରଚାର ଜଣ କହୁଛି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ବହୁତ ଡରାଉଛନ୍ତି ମ, ନର୍କ 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 ଏତେ କଣ ନର୍କ ନର୍କ ହଉଛନ୍ତି, କଣ ମୁଁ ଏକା ଯିବି? ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶା ଯିବେ, ମୁଇଁ ମିଶା ଯିବି ବୋଲା ମୁଁ ଗୁପି ଗଲି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯିବେ ମୁଇଁ ବି ଯିବି, କଣ ହେଲା ବୋଲା। ଭାବିଲି ଖାରା ଛୁଟି ଯାଇକରି 15 ଦିନ ଥିବାରି ଭାରି ଆଇବ। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ଲୋକ ମରଲା ପରେ ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଦୁଇଟା, ଇତି ନହେଲେ ସିତି। ମୁଁ ଇତି ନ ଯାଇ ସିତି ନ ଯାଇ କୋଉଠି ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗୀଗୁଡାରେ ବସିଥିବ। ମନ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଇତି ନହେଲେ ସିତି ସେଟା ବେଶୀ ଆଗରୁ ଡିସାଇଡ କରିବା ଅଛି କୁତି ବୋଲି। ମରଲା ପରେ ଡିସାଇଡ ତ ଆରାମରେ କଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା, ଏରେ ଲାଜର ଘୁଚ ମୁଇଁ ଯାଇ ବସିବି ଅବ୍ରାହ୍ମର କଲେ ଭିକାରୀ ନଇଲେ ଯାଇକରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ କଲେ ବସଲା আছে ତତେ ମାନେ ନାହିଁ ହରେ ନାହିଁ ତୁ ବସତା କି ନାହିଁ। ମରଲା ପରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଲାଜରକୁ ହୀନସ୍ତା କରୁଛି, ଏବେ ତାର ଟାଣି ଆମକୁ ଟୋପା ପାଣିକୁ ତରସି ଯାଉଛି। ସେ ବି ତା ଲାଜର କଲ ଖୁଇତିଆ ଗୋଟେ ଟୋପା ପାଣି আর ମଟଣ୍ଡେ ଥିପାଏ। ଯଦି ତାକୁ ଦୟା କରି ଗୋଟେ ବୋଟଲ ପାଣି ପାଟାଲି ଖେତ ବନେଇଛି ବାଟେ ବାଷ୍ପ ହେଇଯିବ ଯେତିକି ଗରମ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଏଠି ବସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ତମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଟି ବିଷୟ ଯାଇପାର, ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାର। ମାଡଗୋଲ ହେଇ ଉଡାଉଡି ହେଇ মদ খাই সিনেমা দেখি ব্যভিচার করি নানা বুরবুটি কাম করি তুমি কেনে বিষা যাই পারবো স্বর্গে? তো স্বপ্ন আমি ঠিক কাই করুছু আমার বিষয় কাকে জানা জানা কি জানা নাই, কিছু ভুল কলে ବି କିଛି ହଉ নাই। প্রভু কোন কହୁଛନ୍ତି প্রত্যেক জনକୁ আমার হিসাব প্রভুଙ୍କ ପାଖରେ দেবা ପାଇଁ। ଏବେ কোন কହୁଛୁ মুই কাকে হিসাব দেবার নাই। স্বামীকে পচারব কোটি যাইছিল ମୋ ବେଳେ, ঘরে আসু আসু ইন্সপেক্টর পারা পচারলানি কোটি যাইছিল, মুই কোটি গলে তোমাকে কিস ହେଲା। ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପଚାର କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ? କୋଉଠି ଯାଇଥିଲି, ନୋଟ୍ସ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ, କେନେ କେନେ ଯାଉ ଠିକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, କାହାକୁ କେ ହିସାବ ଦେବାର ନାହିଁ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ହିସାବ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହିସାବ ନେବାକୁ ଖାତା ଖୋଲବେ ଆରି ଡାକବେ ସବୁକୁ। ହିସାବ କଲେ କାହିଁକି ସେଠି କାତାଇଲେ କହିବେ ଗୁପି ଯିବ। ଏବେ ସବୁକେ ଗୁପାଇ ଦଉଛି, ଯଦି ସେ ଗୁପି ଯିବ କାହିଁକି? ସେ ଯାହା ବୁଣିଛି ତାହା ହିଁ କାଟି। এটা মনে রখিতাম। তো আজি বসলা বেলে জীবনকে সুধার জীবনকে সুধারবার আছে। এটা মনুষ্য যাহা বুণে ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବେ। ଲଟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହାଇଥିଲା, ଲଟକୁ କୁହାଇଥିଲା ପଛକୁ ଉଲ୍ଟି ଦେଖବ ନାହିଁ, କହିଲା କି ନାହିଁ? ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଲା, ତାପରେ ଲମ୍ବଳ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବ ଆଜି? ପ୍ରଭୁ ତମେ କହିଲ ନାହିଁ, କହିତ ବୋଲେ ମୋର ମାଇଜି ଉଲ୍ଟି ଦେଖତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିତା କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ତ ଅଲରେଡି କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯେତିକି କହିବାଟା ପ୍ରଭୁ କହିସାରିଛନ୍ତି।
আর খ্রিস্টান মানুষ বারম্বার বারম্বার কইছন্তি বিচার দিলে কিছু কই মিশা পারবো অন খ্রিস্টান মানুষ কিছু কইবে কি নকইবে অলগা কথা সিনা তুমি আমি তো কইলা পরা নাই নাই সবু প্রচারক সরি গলাইবে আসিকরি সরাসরিকে মুই কেটে আছে মুই কাইকি আসলি আপনার ভাষারে বুঝলা পরে তোমার ভাষারে বুঝলা পরে তোমার পরিস্থিতি কু তোমার সবু ঘটনা কু কেন্দ্র করি বুঝাউছি সরাসরি মুই মোর পাচারি কুমুলা কান্দাইব মকে জানা মোর কইবার উদ্দেশ্য প্রিয় ভাই বোন মানে আরে কেতরা প্রচারক আসলে বুঝবাস তুমি সকাল যদি কৌতিলি কি নাই তুমি কেতরা বড় দিন পালন কলা পরে পরিবর্তন হব কেতরা পরবার হবার আছে এ মধু আমরা কোন বলি কবে 1 তারিখ তো পিলি বলে মকে কুকুর বলি কো কুই কুই কি যদি এক কাটা বলে এক বলে জানুয়ারি যদি এক রু পিলি বলে মকে 24 তারিখ পিবি আকা কইলে পিবি নো মরি করোনা সময় বঞ্চলি আছে করব বলে পিবি নাই পিবা কর 25 তো পিবার আছে প্রভু কর এক তো পিবা করবো কি নাই বলছেন মধু আমার স্টোরি যদি 1 তারিখ পরে মুই পিলি মকে কুকুর বলি কব তোকে কাইকে কুকুর বলবো তুই পিলে তো বুঝতেই পারা হচ্ছে তোকে কুকুর বলে কুকুর চাচ্ছি তোর অবস্থা করে দেখছি एक गौतम ना मन को किस बोले अपन विवाह ले देखि देखते विवाह छ मधुआ मन को मद पीलानी मा तो केंति सरकार चाकरी करूची जे केंति नोट काटा 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 गनुची घरे बसी करी ए मन को अवस्था पीले किसला केंति हीरो परा से विवाह लाल को मिसा रानी परा अछि मात्र ताके ना लेके जाना नहीं कुंती थाप बार बोलू नानू चाहता होला की मात्र पूरी सिग्नेचर करवा ताके जाना नहीं कि पढ़ला लिखला तो जानते बाइबल ले पढ़ता कि प्रार्थना ले पढ़ता कि किरा सिखाते कुछ नहीं कुंती थापा ए कुंती थापा के थापाई से चाकरी करी कि अरे कहिबा पाई चाहूची एबे सब चलबो কিন্তু মনে রক্ষে থাকু গোটে টাইম আসুছি আপন যাহা করিছন্তি মু যাহা করিছি আমি যে প্রকার মিনিস্ট্রি করিছু আমি যাহা করিছু এবে আমার পুরস্কার দেবা লোকে নাই কে পুরস্কার দউছতি কে দেবে নাই প্রভু যিশু কোন কହୁছন্তি মুই আসুছি মুই আইলে বলে যা কে দুটা দেবাটা তাকে দেবে প্রভু দেবে প্রিয় ভাই বোন মানে পদ পড়ুন তো সেটা প্রকাশ বাক্য 22 পর্ব 11 और 12 पद हे अधर्माचारी जे अधर्माचारी सॉरी जे अधर्माचारी कोन लगा जे अधर्माचारी से आहुरी अधर्माचरण करू आगरु कहले अधर्म काम करो नाही अधर्म काम करो नाही अधर्म काम करो दासु कोन बोले कहउछथि जे अधर्माचारी सारे अधर्माचरण करू हां जे अशुचि से आहुरी अशुचि हेउ सुनो 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 जे अधर्माचारी से आउरी अधर्माचरण करू जे अशुचि से आउरी अशुचि हो हां पुणी जे धार्मिक से आहुरी धर्माचरण करू माने आहुरी पुणी दे जे धार्मिक से आहुरी धर्माचरण करू जे पवित्र से आहुरी पवित्र हेउ तार माने हमको आहुरी हेबार अछि मधुआ मन को आहुरी मधुआ हेबार अछि जुआरी मन को आहुरी जुआरी हेबार अछि बेविचार को आहुरी बेविचार जे पवित्र को से आहुरी पवित्र कारण टिके मत पीले भी जयपुर बेसी पीले भी सा जयपुर का बेविचार टिके करो कि बेसी करो जीवा तो जीवार अच्छा भौणी माने बेले बेले रिसाइल कर बोल कहबे ताके क्षमा देबी मुई नाही साटा पाटा घर टोकी नाही बीजा पाटा घर टोकी इस कोची मुई क्षमा देबी आमे ते सोदरे मिसबू नाही मोर माँ मते कहिछि मिसबू नहीं दे ताके मिसबू नहीं त माँ कि शैतान नातनी जाना नहीं मारगल हला तो मिसाइबो कि मारगल मिस नहीं बोली कहबो के तो मिसबा को जाउतिले कोन बोली के प्रकाश भौणी माने तबे जदी कास मारगल तो मिसबा को जाउतिले कोन अरुण मुझे पाड़े जाउछ भौणी मिसबा को तुमको लाज नहीं मिसबा को जाउछ मुई हेले मिस्ती नहीं तुमको केती कहला मने नहीं मते मने अछि कोई भी की बोल एक इस करबो आर घर जाउ तो तार घर से जाउ तो मत आम के मिसबा को दउनो देखि जदी कर तार घर जल क्या खाई देबो चा पियो नहीं बासंती घर पी देबी करबो सावित्री घर जल क्या बासंती घर चा
দুই করে চার জলকা করবো আর মিশা কথা বলে কারণ সে আর কথা তাকে তার কথা তাকে করবো মিশলে তাকে এ ফায়দা মিলবো না আজকে নাই ভাত রাঁধি দেই করি শাক করবি নাইনি কি শাক করি ছিল আমলিয়া হেলে থেকে বেশি করে দে তারপর তোর চিকিৎসা এতে সুখসি পড়ে গেছি তোর নানাকে ভাল লাগছে অলপ দে উপকা খাই ডুবকা খাই এ উপকা খাই খাই কেমন কে মাঠগুলো করে কষ্টি গলা করা বুঝলে কি নাই বাইবেল কোন কହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ମିଳାମିଶା କରାଇବା ଲୋକ ମାଡଗୋଳ କରାଇବା ଲୋକ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ ଶାନ୍ତିକାରକ ମାଡଗୋଳ କରାଇବା ଲୋକ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ ଯୋଉ ଲୋକ ମିଳାମିଶା ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍ଥାରେ ମିଳାମିଶା ଅଶାନ୍ତି ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ସାତ୍ରୀ ବୁଆରୀ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ଭାଇ ଭାଇ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ଏ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଯେ ମିଳାମିଶା କରାଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ତମେ ମିଳାମିଶା କରାଉ ନ ଜାଣି ତ ତମେ ଶୈତାନର କି ବଂଶ ଜଣା ନେଲେ କହିଥିଲେ ସେଟା ହେଲା ତାର ନାଁ କା ଶୈତାନ କି ବଂଶ କି ଆମର ବଂଶ ମିଶା ହେଇପାରେ ଯଦି ଆମେ ତାର ପିଢି ପିଢି ଗଲେ ଆମର ମିଶା ହବ ତାର ବଂଶ তুমি কহিবা পাইছে আপন মানকু মন রখি থাকু লেখা যাচ্ছে যে অধর্মাচারী কারণ ঈশ্বর বিদ্রুপর পাত্র নয় ভ্রান্ত হুয়ন্তু নাই ঠকামিরে পড়ন্তু নাই কারণ মনুষ্য যাহা বুଣିব লেখা যাচ্ছে যে অধর্মাচারী সে আহুরি অধর্মাচরণ করু যে অশুচি সে আহুরি অশুচি হোক যে ধার্মিক সে আহুরি ধর্মাচরণ করু যে পবিত্র সে আহুরি পবিত্র হোক তার তল কোন লেখা যাচ্ছে দেখো দেখো আম্ভে শীঘ্র আসুছু আমি শীঘ্র আসুছু প্রত্যেক লোকକୁ ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ କାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ କାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ତାର ବାପାର ତାର ମାର ତାର ଦାଦିର ତାର ବୁଆର ନାହିଁ ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଆମ୍ଭର ପୁରସ୍କାର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ଧରି କରି ଆସେ ମଣିଷ ଯାହା କରିଛି ତାକୁ ଭୋଗବା ପାଇଁ ପଡିବ প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିପାରିବେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣିଥିବ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେଟା ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ବସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି ଘର ସଫା କଲା ଭିତରେ ମନ ବି ସଫା କରିବା ଅଛି ଯଦି ମନ ସଫା କରିନ ପର ମାନ ନାହିଁ ଏବେ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ମାରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତ ସବୁ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନା ଗିଲସା ଚାଟୁ ଚାମଚ ସବକେ ଧୋଇ କରି ଖାଟେ ଶୁକାଇ ଦେଇଥିବେ ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଆରି ଗୋଟେ ରଖିବେ ଗିଲାସ ତ ଗୋଟେ ଗାଦା ରଖିଲେ ହବ କି ନାଇଁ ସଜାଇ ସଜାଇ 1 2 3 4 5 ଗିଲାସ ହାତ ଦେବାରେ ଡୁଡାଡି ବୁଡାଡି ଦେଇ ଯାଉଛି ଖାଇ ତମକେ କେତେଟା ଗିଲାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ କି ମ୍ୟାଜିକ କରୁଛ ସେଟା ଏବେ ସେଟା ଚାଲୁ প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମାନେ ପର୍ବ ଦିନ ପୁରୁଣା ଡୋର କଟନ ବି ଥିବାର ନାହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚଦର ନୂଆ ବେଡସିଟ୍ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଖାଲି ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲୁ ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଦ ଛାଡିଦେବି ଛାଡସି କାହିଁକି ବୋଲି ହବ ହେଲେ ଟିକେ ଆଣିକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଆগে ସେ ପିଇଦେବି তারপরে প্রার্থনা ছাড়লো নাই 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 ছাড়ি দিবি পুরা ছাড়ি দিবি মাত্র ঘেনিয়া দিচ্ছি পিবি আর ছাড়ি দিব ছাড়ছি মদ ছাড়বি বলি বলি শোন মদকে ছাড়ি পারলে না সেমানে রইলে নাই প্রিয় ভাই গোটে নিষ্পত্তি গোটে সলিড নিষ্পত্তি নেবার ଅଛି কোন মু অধর্ম জীবন কাটিবি মু পাপরে রহিবি না পাপরে রহিবি নাই ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ କରିବାର ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲି ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟିବେ କାରଣ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗବା ପାଇଁ ପରିଣାମ ଭୋଗବା ପାଇଁ ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟି ଏଠି ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି କହିହେବ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିହେବ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିହେବ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିହେବ ହେବ ନାହିଁ ଚୁପଚାପ କଥା ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 21-23 ମାଥ୍ୟୁ 7 21-23 ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଶୁଣାବ ହେଲା ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି
ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ପ୍ରଭୁ 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 କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହୁଡାହୁଡି ହେବେ ନ ପାରିଲେ ବୋଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ ଆମେ କାହିଁକି ହୁଡାହୁଡି ପାରିଲା ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ଖସି ଦଉଛୁ ଡାବୁ ନଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ ବାପା ପିଇବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରି ହେବ ଡାବୁ ନଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ କାହିଁକି ଜୁଆ ଖେଲବାର ବୋଲି ଡାବୁ ଥିଲେ ଯାଇକରି ଖେଳି ଦିଗରେ କେଟା ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜୁଆ ଖେଳବା ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରାଜା ତମେ ଜିତାଇ ଦିଅ ଜିତାଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ମାନତ କରିଛି ତୁମକୁ ଦେବି ଜୁଆରି ମାଦା ମାନେ ମାନତ କରି ପ୍ରଭୁকে ଦେଲେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଖେଳି ଖାଇବା କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନତ କରି କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ପାଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ବେଳେବେଳେ କେତେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ବେପାର ଯେମିତି ଭଲ ଚାଲିବ ପାଚାର ପାଷ୍ଟର ମାନେ କି ବେପାର କରୁଛୁ ଗାଞ୍ଜେଇ କରୁଛୁ ପଚାର ମୋର ବେପାର ପ୍ରଭୁ ତାର ବେପାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାର ଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲେ କିଏ ପାଚାର କି ବେପାର ତୁଇ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମା ମଦ ବିକୁଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲା ମଧୁ ଆମନା ମଦ ଘୁଡ଼ି ପକାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁରେ ଦୁଇଟା ବୁଢା ବୁଢୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ପିଇବୁ ନା ବୋଲେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ କି ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗାଁର କଥା କହିବି ନା କୋଉ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଫୋନ କରି ମରାଇବେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମଦ ବିକିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ କେମିତି ଚଳିବେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବାଟା ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆରେ କୋଉ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ମଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ବିକି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ସେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଭିଣ୍ଟା ବିକିଲେ ହେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ତ ଦିଶୁନାହିଁ କି ବେପାର କରିବେ ତା ଖାଲି ପାଣି ଗାବି ଗାବି ଦଉଥିବେ ଆମର ଘର ବୁଡି ଗଲାବେ ଆମର ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଗଲାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯଦି ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ବହୁତ ବଢିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଣନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଝିଅଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଝିଅ ପାଠ ବି ପଢିଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅଟା ଭଲ ଝିଅଟା 2-3 ବର୍ଷ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେ ଝିଅଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ଝିଅଟା ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଛି ପଚାରିଲି କେତେ ସେ ଝିଅଟା ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କଲେ ଭଲ ଥିବ ସେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ ଭଲଟା ବୋଲି ମାତ୍ର ତାର ବାପା ତ ମଦୁଆଟା ଆଜ୍ଞା ମଦୁଆ ଘରେ କେମିତି ସମଧି ଜଣୁ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମଦ ତାର ପାଇଁ ପିଉ ମାତ୍ର ସେ ମଦ ପିଇବା ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଛାଡବା ଦରକାର ସେଟା ମୁଁ କହିବା ଏ ମା ମାନେ ମିଶା କାତା ହେଲେ ହୁରା କହିବେ କି କଣ ବୋଲି କହିବେ ସବୁ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ତାର ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ପିଲା ଭଲ ଟୋକି ମିଶା ଭଲ ତାର ମା କା ଚାଣ୍ଡାଲ ନେଟା ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ହୁରାକୁ ହେବ ମାଡଗୋଲ ବେଶୀ ହେବ ଆଜ୍ଞା ବାବା ବାବା ସେମିତି କରି ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ମା ମାନେ ନିଜର ଝିଅ ପାଇଁ ସାବଧାନ ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି ଦିଶା ଲାଗୁଛି ବୋଲେ କଣ କରିବ ମା ମାନେ ଗନ୍ତା ଚାଦର के पानी रे बुड़ाइब नहीं बाथरूम रे काचरे काच करब दिन जाक हटो पटो मारी मारी करी काच तब हांडी कुनी माजी सराई तुम नयला काम सब करो जति काम करछो तो से दिशा को सेबड़ देखो रिसाल में डांडिया से हुडा टू काली को लोग साक्ष्य दोतिला आज्ञा मुई माडगोल लाल पानी मागी मागी पी पी लागुतली माडगोल आणि केतलो पानी मिसा दोतिली पिवारे लागो बोली करी एबे मु छाडी देली बोली केतलो लागले बोले केंती लागबे 2-3 जाय न लागबाले छाडबे नहीं अरे लागी सरला पर के तासी कोई होय नानी से दुईटा पॉइंट कहले तानी नहीं ए माडगोल में की पॉइंट आबी ओकिल मन पॉइंट कहला बोले होइलो रिसार माटी पासरी गले रो कोई भी दुकान गला बेले मने पकाई कोई भी तापर रांदला तो आनी मन भारी गुड पॉइंट करबा थिला सकाले पानी काणबा बोल देखरी ए पॉइंट कोई थिबो आनी जयपुर जीवो हे मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करबे नहीं हां मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पितांको इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो जे प्रवेश करबो स्वर्गे तो प्रभु यीशु ख्रीस्ट केते सुविधा कथा कहि देले तमे बीएबीडी पढ़वा दरकार नहीं तुम एमएससीटी करवा दरकार नहीं तुम 40 दिन फास्टिंग करवा दरकार नहीं तुम बाइबल ट्रेनिंग जीवा दरकार नहीं तुम कोड़े वर्ष सेवा करवा दरकार नहीं कोन दरकार अछि मोर पितांकर इच्छा जदि साधन करबो सीधा भितरे आस
କିଏ ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ? ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ କିଛି କରୁଛୁ କାତା କହିଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମକେ କହିବାକୁ କେ କଥା କହିଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମୋର ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ପିଇଲ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ତାକୁ ଯିବୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଛାଡରା ଡାଲୋ, ଛାଡରା হিও কি যাইটা হিও মোর ইচ্ছা। দুইটা পিলা ছিল মোর ইচ্ছা। তোর মাইটিকে মরাই ছিল মারি করি মুই মিশা দিগ তার তলে আমার বিছনা মোর ইচ্ছা যা খালি মোর ইচ্ছা। এ পিলান গাড়ি স্পিড চলাতে রে বাবু ধীরে চলা মোর ইচ্ছা। গোড় ভাঙাই করে মেডিকেল ঢুললা পরে মামুর কথা টিকে শুনিছিলে কাହିଁକି ରେ ବାବୁ ଏତିକି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଥତନା ଘା ହେଇକରି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲେ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କାଟା କଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କାତା କଲେ ମୋବାଇଲ ମିଳିଛି, ଫଟୋ ଉଠେ ଫେସବୁକ ରେ କାହିଁକି ମୋର ଇଚ୍ଛା। जिनके तुमके 200 लोग लाइक कलाइनी एक प्रस्ताव कहीं का सुने करते फेसबुक रे फोटो एतके छाड़ले तुमके दिन के एतके लोग लाइक कलाइनी प्रस्ताव कहीं करता से नहीं एटा खाली लाइक करवा लोग प्रस्ताव आनवा लोग नहीं सावधान वाला छी हमें गुडे कथा कहले मोर इच्छा लेखा अछि मते प्रभु प्रभु रे डाकंती एपरे प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नहीं मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिताकर इच्छा साधन करे से प्रवेश करबो। तापरे সেদিন অনেক মতে কহিবে এবে এবে তো কোনাতে সেদিন কইবে নেলা সেদিন অনেক মতে কহিবে হে প্রভু হে প্রভু হে প্রভু হে প্রভু আম্ভে মানে কি তুম্ভ নামরে ভাববাণী কহিলু নাহি। আজকাল তো ভাববাণী বলে তোর কত জেনে বলে ভাববাণী এবে লকডাউন রে ভৌণী কউছিলা ওই ভাববাণী কই করি 24টা শাড়ি জমাই লিবে ভাববাণী কই 24টা শাড়ি আর ডাবল নেলাটা তো ঝিও কই কানন তাদিটা করে দিয়েছি কানন এই বাইরে মানে ভাববাণী বেটা যাচ্ছে তবে ওই ভৌণী ভাববাণী কই পলাইছি সে কোন বলি কইছি হালেলুয়া বলে মুড হালা হালা করদা প্রভু কইছতি আসন্তা সপ্তাহକୁ কইবি বলি কই দেখলা কি জানি নাই দাবু নাই শাড়ি নাই কুড়া নাই কিছু নাই কোন গলা আসন্তা দেরি কাজ বল ন কই করি প্রভু আসন্তা সপ্তাহକୁ কইবি বলি কবুল অসুন্দর করে ভৌণী তাকে মতে বেশি দেখু নাহান্তি পচারু নাহান্তি কথাও নাহান্তি প্রেম করু নাহান্তি বলে প্রভু মতে দেখাই দৌছন্তি তম স্বামী ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ କମନ ଭାବ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ନା କି ନା ବୋଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାରଣ କହିଲା ବୋଲେ ଚୁଟର ବାଲା ନଥିବ ତାର ତାଙ୍କର एकरे भोगड़ी ले धुलाई चोपे भगवान तो छाड़ी दियो तारो कोन नाही प्रभु कहबा को मना करू छंती ए मन ता पिटी पिटिया को बोलु दियो सब काता कहले भावबाड़ी नाही तांके भावबाणी कहला रे हमें कार किनलु तांके भावबाणी कहला रे हमें जमी किनलु तांके भावबाणी कहला रे पिला हैला तांके भावबाणी कहला रे चाकरी हैला एटा भावबादी काम एटा तुमके पिला हेसी गाड़ी हेसी टीवी घेनबास मु देखि पारुची तमर घर रे बड़ टीवी लागिची नाही से आज्ञा कहिथिले बड़ टीवी लागिची रे टीवी की शैतान नाती दिन राती आस्ता पर कादी नहीं किदी नहीं मार गोल हुरा भौणी माने भल कर मुन में कुंडा होना टीवी धंदा देखि देखि 24 के भाई भौणी माने लेखा जाउची সেদিন সেমানে কোন বল কইবে আমি কি তোমার নামে ভাববাণী করিব নাই তারপরে পুনি তুম্ভ নামরে কি ভূত মানকু ছড়াইলু নাহি কোন ভূত ছাড়াবে এক্সপোর্ট আর টেম্পোরারি ভূত ছাড়াউছি বলে ভূত তোমার বুয়ার না ছাড়াইলো কি তোমার দাদির না ছাড়াইলো ভূত তো যিশু না রে গলা কি নাই আরে ভূত ছাড়াই তোমার না রে ভূত আর তোর বুয়ার না ছাড়ছি মোর না রে ভূত ছাড়াল তোর কোন ক্রেডিট আছে कौन क्रेडिट अच्छी प्रिय भाई बहन माने सुस्थ प्रभु करती पिला प्रभु दियंती चाकरी प्रभु दियंती रक्षा प्रभु करती तो सब क्रेडिट प्रभु पाइबा कथा कि मोदी आमे आमे तेरी पालो तो क्रेडिट आजकल तो आपण देखिथिबे केटा टीवी प्रोग्राम रे चार लोग सुस्थ करते सब मीटिंग देर देर बुली थाउचंती
इन्होंने हमारे आगरा मीटिंग में आए थे और आगरा में इनके जीवन में चमत्कार हो गया। ये हमारे जगदलपुर मीटिंग में आए थे, ये हमारे कटक मीटिंग में आए थे, ये हमारे कानपुर मीटिंग में आए थे बोले भाड़ा देरी बोलुचंती देखा देखा भाई इति किस्ता करो किछि काकड़ा हमरे किछि है नहीं काकड़ा हमरे किस कला ए काकड़ा मन को आसी दिले सब डाबू धरला बास्ता बार्ता दरी पाला रे पाला से कुट कुट गानी थिलो देखाई बागु सब सियारे तो हमर कोंद मादा अछन सत नहीं से काकड़ा बाटे हमर कुई लोक अछंती सब हमर देशिया लोक अछंती हमर हरिजन आदिवासी लोक अछंती हमर ओडिया गादवा लोक अछंती गोट लोक ओडिया रे कहथिले सुस्त हो हिंदी भारी पड़ला सुस्त खाली हिंदी डाटा कहथिले एत किछि बार छिरे मुंडरे मसला हमर पास्टर मन कोन करथिले विश्वास मन के गाड़ी रे बसे नेथिले 25 हाजरी करी से 25 हाजरी पलेला ए गाड़ी बिकी कर सुदला 25 हाजरी आज्ञा प्रार्थना करो आज्ञा प्रभु मते जदी गाड़ी देबे हम कहते थिला खाइ तो मोटा नहीं आज्ञा बिकी कर रूट सुदली कहती प्रिय भाई भौणी माने ए भूत छोड़ाइबा ए भाव माने कमन कथा एटा कोई स्वर्ग जाई हेबो नहीं प्रथम कथा स्वर्ग जीवार अछि पितार इच्छा साधन करबार अछि तापर कोन लिखा जाय आमे कितु मन भाववाणी कहिलु नहीं आमे कितु मन हमर भूतमान को छडेलु नहीं तापर आउ तुम्भ नामरे की अनेक शक्तिर कार्य कलु नाही अनेक शक्तिर कार्य कलु नाही हां सेते बेले मु सेमान को स्पष्ट रूपे कहिबी हां सेते बेले मु कोन बोली कहिबे एबे किछ कोत नाही एबे तीनटा गुदरी व्यापार चलै छी प्रभु कोन सेते बेले मु सेमान को स्पष्ट रूपे कहिबी मु तुम्भ मान को केबे हे जानि नाही मुई तमान को केबे मिसा एबे सबुटी जानत लोक माने मानके सबुटी पोस्टर मान कर हां 5 मिनिट आश्चर्य करम ओडे प्रचारक थिला ओडे ओडिसा केटे गले हेले से तार बैनर गला 5 मिनिट रे ये 5 मिनिट आश्चर्य करम हां गादा गादा लोक सब जाय प्रिय भाई भौणी माने सेंटी मीटिंग सेतन मु समान को स्पष्ट रूपे कहबी मु तुम मान को केबे हे जानि नहीं हां ए अधर्माचारी माने मो पाखरु दूर हो बस स्वर्ग जीवा पे दुईटा विषय दरकार लेखा होछि कोन दरकार अछि प्रभु को इच्छा साधन करबार अछि अरे अधर्म रु दूर रे रहिबार अछि अधर्म से तो स्वर्ग जाई हबो अधर्म करी केने विषय जाई हबो मत स्वर्ग जाई हबो स्वर्ग गुडा लोक स्वर्ग जीवार अछि अधर्म संगे नहीं प्रभु जदि अधर्म करबा छी करो तुमे प्रभु कहउछथि करो आरे फल करी करो जदि पवित्र हबो फल करी पवित्र ओ भ्रांत हुओ नहीं ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती मनुष्य जहां बुनिबो ताहि भ्रांत हुओ ईश्वर विद्रूपर पात्र नहीं और पद पढ़िबे जदि आपण माने प्रथम करो तो 6 पर्व त 9 और 10 पद मु प्राय प्रत्येक मीटिंग रे गुडा को मु पढ़े आज भी पढ़िबा पई चाहूसी देखो प्रथम करो तो 6 पर्व 9 और 10 ओबा हां अधार्मिक को माने जे ईश्वर को राज्य रो अधिकारी हेबे नाही अधार्मिक जिसु कोन बोली कहले हे अधर्माचारी मन म सब करू दूर हुओ इडी कोन काई के दूर हुओ जे अधर्माचारी माने जे ईश्वर राज्य रो अधिकारी हेबे नाही हां एहा कि तुम्हे माने जानो नाही हां लेखा एटा मंडली को कहा जाउची एटा बाटे काटे थिबा लोक नै करंतियो मंडली जोटी लोक माने सब आत्मिक दान पाई छथि सब आत्मिक दान वरदान पाई थिबा मंडली ओडे ज्ञानशील मंडली ए मंडली कहउछथि अधार्मिक माने जे ईश्वर राज अधिकारी हेबे नाही या कि तुम माने जानो नाही हां भ्रांत हो नहीं व्यभिचारी की प्रतिमा पूजक भ्रांत से लिखा हो भ्रांत हुओ नहीं मनुष्य जहां बनिबो तहां काटी में लगा जे भ्रांत हुओ नहीं व्यभिचारी की प्रतिमा पूजक मत देखो व्यभिचारी बोले किसका व्यभिचारी बोले स्वामी थाउ थाउ स्त्री थाउ थाउ अन्य मान को देखि गिजुड़ बाट मने मने खोजा खाइबा आके देखि एला आज बेसी की दरकार नहीं कहा को देखि गिजुड़ लेता हला आज की दरकार मने मने खोजा खाइले हेला प्रभु को तुमे देखलो जदी देखि भाबलो बोले व्यभिचारी सरला केते सावधान कर
প্রিয় ভাই মানে জীবন 70 বছর কিন্তু অনন্ত কাল সুরক্ষিত হয়ে পারিব যদি আমি সাধারণ পাপ পাই জাগ্রত হই। যদি করে বরস মদ পি করে অনন্ত কাল নরকে ଯିବା କାହିଁକି ପିବାର ଅଛି? 2 ଦିନ ସୁଖା ପାଇଁ ବ୍ୟଭିଚାର ମଧ୍ୟ ନରକେ ଯିବା ଅଛି କାହିଁକି କରିବାର ଅଛି? କଣ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି? এইটা বাইবেল কହୁଛି, এইটা ଆମକୁ বাইবেল କହୁଛି। এটা বাইবেলର ଶିକ୍ଷା, କୋଉଠୁ ଲେଖିଆନି ଛାପଲାଟା ନାହିଁ। ଲୋକ କଣ କହିବେ ନା এটা এটা আমরা কইবে না। কোন কবে কাল সুস্থতা জীবী পুনি সুস্থ কলাইনি, কে সুস্থ করছি? নিরঞ্জন সুস্থ করছি, সুস্থ প্রভু করନ୍ତି। খালি এই পাস্টর পাকে এই মিটিং সেই মিটিং সেই মিটিং সুস্থকারী সভা কে সুস্থ করছি? কার দাদি সুস্থ করছি? সুস্থ কেবল প্রভু করନ୍ତି। যদি জীবে প্রভুଙ୍କ পাখକୁ যাଆନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। কিন্তু অসল কথা কোন যে অধর্ম কাম করি পাপ কাম করি স্বর্গে যাই ହେବ নাই, ভ্রান্ত হুও নাই। মনুষ্য যাহা বুনব সেটা সেটা বেবিচারী ভ্রান্ত হুও নাই। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে প্রথম কথা ভ্রান্ত হুଅନ୍ତୁ নাই। মনুষ্য যাহা বুনব তাহা কাটব। দ্বিতীয় বিষয় ভ্রান্ত হুও নাই বেবিচারী। কি প্রতিমা পূজক? প্রতিমা পূজা বলে কি ভাই ভଉଣୀ মানে? প্রতিমা পূজা বলে রান্না বাড়া করে খাইবাটা, সেটা প্রতিমা। আমার প্রায় প্রতিমা পূজা বলে কোন? আমার প্রায় প্রতিমা পূজা বলে মন্দির যাবাটা নেই। আমি তো জীবু মিশা নাই, কিন্তু প্রতিমা পূজা বলে কোন? ফিলিপের লেখা দেখুন, ফিলিপে তার 3 পর্ব, ফিলিপে 3 পর্ব তার 18-19 পদ খালি পর্যন্ত 19 পদ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ, ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ। ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ଦେବତା କୋନଟା? ଉଦର। ଉଦର ବୋଲେ ପେଟ ହେଲା, ପେଟ ମିଶା ଦେବତା ପୂଜା। ଏବେ କହିବେ କି ନାହିଁ ଆগে পেট পূজা পଛে কাম দুজা বলে পেট মিশা পূজা করবে। ভଉଣୀ মানে যদি সকালে সন্ধ্যে খালি রান্দা বাড়া প্রতিমা পূজা করবার সঙ্গে সমান। ভଉଣୀ মানে গালে হাত থাপি দেলে তাই দান্দা হয়ে গেল বলে সকাল খালি রান্দা বাড়া। সকালে উঠিবে চট্টে কাইটা রাঁধবার হেলে আগে চিপড়া হেলে ধরিব, কাইটা রাঁধবার হেলে উপলে হানিকুনি মাঝে মাঝে সঞ্জকে কাইটা রাঁধবার হেলে সঞ্জ কোন বলে কইবে সকালকে কাইটা রাঁধবার খালি রাঁধা বাড়া। এ স্বামী মানকে খালি খাইবাটা। এ স্বামী বি কোন বলে ফোন করবে কিটা রাঁধলু মো, কিটা রাঁধলু। ঝিও মানে মধ্যে না কিটা রাঁধলু গো, পিলার মধ্যে না কোন রাঁধিলু ওড়িয়া কই বলি করি কোন রাঁধিলু গো, কোন রাঁধলু। তো ওড়িয়ারে পাতা না হিন্দিরে পাতা যাইটি পাতা সে মূলা ডাল তো মুই আর খাই এটা খাবে গো, খালি খাইবা চিন্তা, খাইবা চিন্তা। তো ভাই ভଉଣୀ মানে যদি জনে লোক অন্য স্ত্রী কু দেখি মনে মনে খাজা খাউছি বলে সে বেবিচার, এ স্বর্গে জীব নাই, স্বর্গে যা কথা। প্রতিমা পূজক, তারপরে পারদারিক, স্ত্রীবতাচারী লেখা তলকু তলু কুমুচ্ছনকারী, তারপরে চোর কি ধনলোভী কি মতুয়াল, মতুয়াল মিশলা দেখা মতুয়াল কেতন সবুলে পিবে নাই। আমার খ্রিস্টান মধ্যে আমরা বহুত ভালো লোক মানে ସେମାନେ সবুলে পিবে নাই। 21 22 ଅଧିକଲେ 23 24 যায় টিকে ଚାଲୁ ବସେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ 21 ରେ ମାତ୍ର 22 23 24 যায় ଚାଲିଥିବ। ପରେ ମିଶା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ 20 22 ଆରମ୍ଭ କରି ସମାନ 24 25 ହେଇକରି ଏକ ଖେଟା କରି 5-7 যায় ପିଇବେ। ଦାବୁ ଥିବା যায় ସରିଗଲା ବୋଲେ অলপজা কার ঘরে বাসি পেজ অলপ মাগি আনত। আগে বাসি মদ মিশা অটো নথিলা, ଏବେ ବାସି পেজ ଖୋଜୁଛି ଦାବୁ ସରିଲା। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে প্রভু দয়া করন্তু। ଦେଖାଯାଉଛି ପଢନ୍ତୁ, ପଢିଛନ୍ତି ସେ ପଦଟା ପୁରା ଆମର ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି। কি পুংমৈথুনকারী, কি চোর, ଚୋର কি ধনলোভী, ধনলোভী কি মতুয়াল, କି ମତୁଆଳ কি নিন্দক। କି ଦେଖ ନିନ୍ଦା କରିବା ବୋଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ନା ଯାଅ, ମରିଯିବା କଥା କି ନାହିଁ। ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ପାଟି ଖୋଲିଲେ ତ ନିନ୍ଦା, নিন্দা আর নিন্দা তার নিন্দা, তার ছাত্রী বুয়ারীর নিন্দা, বুয়ারী ছাত্রীর নিন্দা কেবে পড়ব না এমানকর। ছাত্রী মনকে অমৃত রাঁধি দেলে মিশা বিষ পালা।
ଏମାନଙ୍କୁ ପଢବ ନାହିଁ କେବେ ନିଶା ଏମାନଙ୍କ ଠିକ ଠିକ ନା କଣ ଲେଖାଯାଉଛି କି ନିନ୍ଦକ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଭ୍ରାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଭ୍ରାନ୍ତ କଣ ଆପଣ ଯାହା ବୁଣିବେ ତାହା କାଟିବେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରାନ୍ତି କଣ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ କଣ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ଆରେ ଭାବୁଛୁ କଣ କିଛି ହେବ ନାଇଁ କିଛି ହେବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରୁ କାକା କହିଲାନି ଆରେ କିଏ କହିଲାନି ଯେ ଦଉଥିଲା ବାକି ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏକା କହୁଛି ଏ କହିବ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଡାକିଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଗାଁକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହୁଥିଲେ ସେ କହିବ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେମିତି କହିବାଟା ବୋଲେ ବାୟା ତମେ କହୁଥିବି ଲେଖା ଥିଲାଟା କହୁଛି କି ଲେଖା ନେଲାଟା କଥା କହୁଛି। ଏବେ ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ମଧୁଆ ହଉ ସେ ଜୁଆରୀ ହଉ ଛାଡରା ହଉ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥାଉ ଚାନ୍ଦା ଅଙ୍କେ ସବୁଦିନ ମିଳୁଥାଉ ସବୁଦିନ ମିଳୁଥିବା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ବାଇବଲ କହୁଛି କଣ ଯଦି ତୁମେ କହିବ ନାହିଁ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ତାର ଦଣ୍ଡ ତୁମେ ଭୋଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରେ କହିଲା ପରେ ବି ସୁଧୁରିଲା ନାହିଁ ବୋଲେ ତାର ଦଣ୍ଡ ସେ ଭୋଗ। ଆମର କାମ ହଉଛି କହିବା ତାହେଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶିଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭା ତ ସରିଗଲା କି ନାହିଁ ଭୋଜି ଖାଇ ଛିଡି ଗଲା ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କାକର ଖାଇ ବସିବାର କି ଦରକାର ଅଛି। ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବାହାନା ଶିଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭା ଗୋଟେ ବାହାନା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ ବସିକରି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଡେ ମୋର ଦାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲିକି ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ ସେ ବାଟେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟେ ଚେନ୍ ପକାଲେ ଆଜି ଯାଇବ କିନ୍ତୁ କି ବାଟେ କେତେ ଯାଇବ ସତରା ନାହିଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ କି ନା ଧାନ ମିଣ୍ଡାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ ଧାନ ମିଣ୍ଡାଇଲୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କୋଡେ ବାସ୍ତା ଧାନ ଦେଇକି ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରିଦେବା ପ୍ରଭୁ ଚାବିଛି ଆମକେ সোনা কেনাইবে ভৌণী মানে ধান বেশি সোনা কিনি ଦେଇଥାଅ প্রভু অনুগ্রহ করন্তু অনরা মধুয়াটা সে মদ ছাড়ব চিন্তা নাই ডাবু আনু মকে সোনা কিনি তুই মদ কি করে যাইটা খা আমার যাই আছে প্রিয় ভাই ভৌণী মানে প্রভু অনুগ্রহ করন্তু ভ্রান্তির গোটে পদ পড়িবে গীত 19 পড়ব তার 12-13 পদ अपना भ्रांति सब किए बुझी पारे कौन लिखा जाउची अपना भ्रांति भ्रांत हुओ नाही काहे के भ्रांत लोक हुवंती जे आपनर भ्रांति बुझी पारंती तांगर जो एरर अछि बुझी पारंती नाही कोइले भी बुझबे नै मु किस कर देल जे किस भूल हे गेला मुया का कर देले कि ओ के न करबटा मुया का कोली के बाटे उतरबे लोक के करुणा आंती के पियत नाही के जुआ खेलत नाही काट की जाए नाही के ओ बड़ सती मने से बाटे उतरी दीतो अरे निजर भूल को निजे देखो निजर पाप को निजे देखबार अछि देखा जाउची अपना भ्रांति के बुझी पारे तुम्हे गुप्त दोषर मते परिष्कार करो जदी भ्रांति रे थिबो कोन बसे गुप्त दोषर थिबो स्टेप बाय स्टेप सुनो देखंतु जदी जने लोक भ्रांति रे थिबो से केमति थिबो गुप्त दोषर थिबो गुप्त पाप रे थिबो जदी जने भ्रांति रे थिबो से गुप्त पाप रे रहबो तापरे दुस्साहस जनित सब पापरु ही सुनंतु प्रथम कथा जने लोक भ्रांति रे थिले कोन बसे से गुप्त दोषर रहबो गुप्त पाप रे रहबो तापरे कोन करबो दुस्साहस जनित पाप करबो दुस्साहस जनित पाप एटा कि जदी जने भ्रांत तबे लोक माने काहे के पाप रे अछंती से माने भ्रांति रे अछंती तबे को कहउछती तुमे भ्रांत हुओ नाही तुमे जहा बुणीबो ताहा तुमे काटिबो तुमे भ्रांत हुओ नाही एमाने ईश्वर राज्य प्रवेश करबे नाही लेखा दछि अपना भ्रांति किए बुझी पारे निजर भूलटा को किए बुझी पारबो अपना भ्रांति किए बुझी पारे तुमे गुप्त दोषर मते परिष्कार करो दुस्साहस जनित सब पापरु ही अपना दास को अटकाई रखो ता सब मो ऊपर कर्तृत्व नको देखो स्टेप बाय स्टेप सुनंतु कोन लेखा जाउची बाइबल खोलवा लोक भल कर देखो प्रथम होची से लोक कोन करबो भ्रांति रे
ଏ ବାଇବଲ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଥିଲେ ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଲେ ପୁଣି କି ସେବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆକା ହେବ ଫଳ ଖାଇଲେ କଣ ହବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଧକ୍କା ମାରିକରି ଏ ଦୁର୍ନୀତି ତୋଡ଼ିଦେବେ କିସଟା ହେବ କିଛି ହବ କି କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଦଲିଲାର ପଲେ ଯାଇ ସରିଲେ କି ହବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଅଭିଷେକ ପଲେ କାଣା ହେଇକରି ମରବାକୁ ପଡିବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଦଲିଲାର ପଲେ ସରିଲେ ସାମସନ ଯେ ସିଂହ ଥଣ୍ଡାକୁ ଚିରବା ଲୋକ ଏବେ ସେ କାଣା ହେଇକରି ମରବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ভুল কলে কোন হব প্রভুঙ্কর কথা ন মানলে কোন হব কিছু হব নাই সাউল ভলিয়া খে দেবে তাকে তুই রাজা হবার যোগ্য সেটা তো আর কিসটা হব তাহলে কোন হব মনীষা জীবন কালে কোন হব কিছু হব নাই স্বর্গে একা যাই পারব না কিছু হব মদ পিলে কিছু হব নাই স্বর্গে একা যাই পারব না নরক তো দুইটা জায়গা আছে কি নাই ইতিদল সেটি পলাই বসে তোর গোটে গাঁরে আমি যাইছিলু এই প্রচার করা বহুত বর্ষ তলে এটা 2000 খন্ড হব 2000 মସିହାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଝରଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଝରଣ ଟିକେ ଭିତର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେଠି ଆମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ କଥା ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଜଣେ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଚାରକ ପଚାରିଲେ କିଏ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କଲା ଡେଗାଇ ଡେଗାଇ ଝାଲ କାନ ଫୁଟାଇ ଦେଲା ମକେ ମିଶା ପରେ ପଚାର ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ ଯିବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ନର୍କ କିଏ ଯିବ ଗାଁ ଯାକ ହାତ ଉଠାଇ ସେ ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗ ମିଶିତେ ସବୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ସେ ଦେଖିଲା କହିଲା ସେମାନେ ଅନୁବାଦ କରୁଛୁ ତ ବୋଲିଲା ମୁଁ କହିଲି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁବାଦ କରୁଛି ଆଜି ପ୍ରଚାର କରି ନାହିଁ ତା ବୋଲି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ଅନୁବାଦ କରୁଛି ଏବେ ପ୍ରଚାର କରି ନାହିଁ ହେଲେ କେମିତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ମୋତେ ଜାଣା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସରାଇବା ପରେ କଥା ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବସିଥିଲେ ଭାଇ 4-5ଟା ମିଶନାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପଚାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏମାନେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ପଚାରିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ ବାବୁ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି କୁଣ୍ଡବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଗାଁ ଯିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ମରବି ବୋଲେ ବି ଟାଇମ ନାହିଁ ଏମିତି ସମୟରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯା ବୋଲେ କିଏ ଯିବେ ଏବେ ଆମେ ଛାଡିକରି କୋଉଠି ବି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ହେଲେ ତମେ ନରକେ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ନାଇଁ ତମେ କହିଲ ତ ଜୟ ଲାଗୁଥିବ ବୋଲିକରି ଏଠି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ମିଶା ଦଉନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଦାରୁ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁନାହିଁ ନିଆଁ ଲାଗୁ ବୋଲି କହିଲ ତ ସେଠି ଆମେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଯିବୁ ପାଖରେ ଅଛି ଯାଇକି ରହିବୁ ପରେ ଖରା ମାସେ ଭାରି ହେବ ସିନା ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ସେ ଧାନ୍ଦାଟା ଅଛି ଆକୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଛି ଟେଣ୍ଡି ଟେଣ୍ଡି ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ ହବ ଚାପେ ମଧୁଆ ଗାଉଛି ନା କଣ ବୋଲି କରି ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁନା ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଏ ଛାଡିରେ ଗାଉଛି ଏ ପୃଥିବୀ ବେଶୀ ଆଟା ହଲାଉଛି ଆଟା ହଲା ହେଲେ ଯୋଉକୁ ଯିବ ଆଟା ହଲା ହେଲେ ଯିବ ଚାପି ପିଟି ପିଟି ଜୁଆରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ତାସ ମନ୍ଦିର ଜୟକୁ ଯାଇ ଖେଳିବେ କିଛି କାମ ତ ନଥିବ ଜୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଥିବେ ତାସ ଖେଳୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଣି ମଦ ଗିଲାସ ଢାଲି ଦଉଥିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣିଥ ଯଦି ତମର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଉଛି ଶୁଣ ମୋର କଥା ଭଲ କରି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମଦ ପିଉଛି ତାକୁ ବୁଝାଅ ପିଇ ନାହିଁ ବୋଲି କରି ଯଦି ଚୁପଚାପ ହେବ ତାର ପିଟି ପିଟି ତମେ ବି ଜୟକୁ ଯିବ ତମେ ବି ନରକ ଯିବ ଯାଇକରି କାହିଁକି ରାଜା ସେ ସିନା ପିଉଥିଲେ ରାଜା ମୁଇଁ ତ ପିଉ ନଥିଲି ରାଜା ମୁଇଁ କାହିଁକି ଆଇଲି ରାଜା ପ୍ରଭୁ ତୁ ପିଉ ନଥିଲୁ ରାଣୀ ତୁଇ ତାକୁ ଆମଲେଟ ବନେଇ ଦଉଥିଲୁ ହଁ ଆମଲେଟ ବନେଇ ଦଉଥିଲୁ ଶୁଖି ତରକାରୀ କରି ଦଉଥିଲୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ କରି ଦଉଥିଲୁ ଏବେ ସେ ମଦ ପିଲେ ଗିଲାସ କେ ଦେଇକରି ଅଲଗା ରଖୁଥିଲୁ ଆରେ ବଲକଲା ମଦ କେ ନେଇକରି ଲୁଚାଇ କରି ରଖୁଥିଲୁ କି ନାହିଁ ରଖୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତା ସେ ମଦ ପିଠୁଲେ ମନାର ଖାମଲାଟାକୁ ବେଟୁଥିଲୁ କି ନାହିଁ ବେଟୁଥିଲି ରାଜା ଏବେ ଥା ବେତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ କିଛି ହେଉନାହିଁ ପ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା ହିଁ କାଟିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପାପ ଛାଡି ପାରିବେ ମନ୍ଦତା ଛାଡି ପାରିବେ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ ଆଜି ଭିଟା କାଟି ପାରିବ
प्रभु जीशु ख्रीस्ट आसिले स्वर्ग आसिले दरिद्र परिवार बढ़िले क्रूसरे मरिले परित्राण साधन कर गले तार परे भी लोक नरक कहीं परित्राण पाइला परे मध्य उद्धार पाइला परे मध्य एमाने पाप करवा छाड़ी ना से प्रभु पद सरी जीव करते मात्र पाप करवा छाड़बे प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जिरिमियो को कथा कहते जिरिमियो एमान को टिके को तो मु एमान को क्षमा करी करी हालिया ही गली बेसी ना मन पाप करी करी हालिया कियत नै प्रिय भाई भौणी माने हमर लोक माने कोन सप्ताह जाक पाप करबे आज आसी करी कोन मते एक भौणी कहउतिला आज्ञा मु टिके प्रभु कर दर्शन देखबा पाई चाहूची आज्ञा केमति देखबी मु कहली दूरदर्शन बंद कर तमे आगे टीवी देखवाटा बंद करा तेबे तमे दर्शन देखबा टीवी पाखे दे प्रभु पके दर्शन दियो टीवी बंद करा दर्शन देखबा पाई दर्शन देख आम टोकी माने प्रभु मते अभिषेक कर मोबाइल देखवाटा छाड़ बाइडी माने शनिवार जाक राति जाक मोबाइल देखबो और रविवार दिन राशि करी आत्मा से भर दे मुझे बोले तो भरी देवे आत्मा से कौन एटा केते तो अभ्यास अछि मीटिंग रे पुड़िया थीबो पॉकेट रे गोला परे बाहर भारी करी भयंकर कहतिला निरंजन तुरु भयंकर खा बोली नेबो के भाई एटा सब जयपुरिया मंदा मने ठान सब जयपुरिया मंदा प्रिय भाई भौणी माने पाप को काम करी बुढ़ी मां मन मोर कथा सुना गुड़ा को डाबा छाड़बो नहीं एटा मुंडा ले ले आ बोली गुड़ा को डाबा जदी छाड़बो नहीं जयपुर जाई घास घास देबो तुमको थमना देबा पानी में मिलबो नहीं से आगु तो धोनी के टोपा पानी मिले तुमके थमना देबा के ढाल पानी देबा के तुमको पार्टी देबा तो ढाल पानी दरकार की नहीं अति बेले एक गिलास पानी तो तुमके तक तो टोपा पानी मिले नहीं तुमके कुंदी एक गिलास पानी मिलसी बेसी भ्रांत हुंतु नहीं सूर्य को ऊपर सूर्य को देखो तू शिशु उत्सर्ग सभा रे गोटे उद्दीपना सभा हेई जाउची बोले केनता तमे भी सा करि पारबो आपन भी करि पारबो रांदी देवाटा तो सत कथा कि नहीं घर प्रतिष्ठा भी रांदी देबे घर प्रतिष्ठा मीटिंग सा कर दे एटा हम सिखबार प्रभु मान को अनुग्रह करो प्रभु मान को दया करंतु जेपरि हमें देखो तो जणे लोक एंती करि पाछो जे समस्त मिसले केंती करि हेबो नहीं सेटा म कहिबा पे पांचटा मंडली तो प्रेज द लॉर्ड मात्र मीटिंग हला सब मिस जीवार अछि मिसबार छी कि नहीं हमर कोड कथा अछि देसिया भाषा मते भल लागो सेटा गोरो साल अलगा अलगा का मात्र घटा घटे हालेलुया गोरु साल अलगा अलगा थाउ रविवार दिन जार साले से जाई बसो मात्र घटान बसता बेले गट्टी बसबार घटान गट्टी बसबार एटा अछि प्रभु सिका गाई माने जदी गोटे घटान रे बसतंती बोली कर कहले आमे केति थिबार अछि प्रियवन सेटा हमर से स्पिरिट हमको प्रभु दियंतु कारण हमको गोटे स्वर्ग राका दे रहिबार छी ओतरे ओतरे रहिबाटा नाही प्रभु से हमर मंडली नथिला हमर बाटे से आसबार नै बोलबे की प्रभु को नाम धन्यवाद हो जे स्वर्ग मंडली नहीं कौन लिखते दे जन मु स्वर्ग कौन सी मंदिर देखिली नाई ना सीधे तिले सीधे भी उतरे उतरे थे नाई प्रभु मुई से जीवी नहीं इटी प्रभु कहले सिटी नो थे बचा प्रिय भाई भौणी माने आज प्रभु आमान को तांगर वाक्य द्वारा कथा होचंती मनुष्य जहां बुने मनुष्य जहां करे आ ताको से काटिबा पाई पड़िबो ताको से भोगिबा पाई पड़िबो सेटा तेणु आपण मन मन रखि तांतु आपण कोन करूछंती लुच्ची लुच्ची जहां करूछंती के देखत नाही बोली करूछंती के जानत नाही बोली करूछंती कथा कले के देखले के जानले काकु जोना जानले किलो मां जानला किलो बोलते केला दुटा भनी मिस देती जान सान भनी मजा भनी मिस देती बारी मां को भोका बनाथबे हइलो मां जानला जानी नहीं जानबो नहीं भोकाटा भाई बापा जानले जानबो नहीं लो भाई बोली मिस देछंती पाप काम करबा को बापा मां को भोका बने भोका
କେତେ ଲୋକ ଭୋକୁଆ ବନେଇବ ତମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ତମେ ନିଜେ ଭୋକୁଆ ହେଇଯିବ ଏ ଦୁନିଆ ଯାକ ଲୋକ ଭୋକୁଆ ବନେଇବ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ନିଜେ ଭୋକୁଆ ହେବ ଆଉ ସେଦିନ ତାକୁ ବେଶୀ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୁପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି କିଏ ଥଟା କରିପାରିବନି ହେ ଟିକେ ମଦ ପିବି ସ୍ୱର୍ଗ ପଳାଲା ଯିବ ତ ନାଇଁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ କୋଉଠି ଯିବେ କୋଉଠି ଯିବେ ନାହିଁ ଅଲରେଡି ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ କାହାର ଦୋଷ ସେଟା କାହାର ଦୋଷ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ମେସେଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆସିଲା ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲା ତ ଶୁଣିଥିବେ ଶୁଣୁନଥିବେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲକିସ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେଠି ଏହି ବକ୍ତା ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ମୁଇଁ ପୁଣି ନରକ ଯିବା ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବା ଶୁଣି ନାହିଁ ଆগে ଶୁଣ ସେଠି ମୁଁ ଯେତିକି ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି ସେଇଠି ସେ ସବୁ ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ଯେ ଏଇଟା ସବୁ କରବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଜୟପୁର ଯିବେ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ମୁଁ ନିଜରୁ କିଛି ନାହିଁ ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କହୁଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଶରୀରରେ ଯାହା କରିଥିବେ ଭୋଗବା ପାଇଁ ପଡିବ କେନେ ଯିବେ ଆପଣ ଶରୀର କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ଶରୀର ଯାହା ବି କରିପାରୁଛୁ ମୋର ଶରୀର ଏବେ ମୋର ବଳ ଅଛି ମୋର ବୟସ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବିତା ପିଇବିତା କରିବିତା ବୋଲଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସବୁ ସେବେଳେ ମତେ ଦିଶୁ ନାହିଁ ମା ମାନେ କମ୍ବଲ ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ଡାକିଲି ମୁଁ ଦେଇଥିବ ଲୋକ ଜାଣବେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସୁବିଧା ଓଢନା ଦେବାକୁ ଆକି ଲିମ୍ବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥିବ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଆମର ଜୀବନକୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୁପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ ଯଦି ଶରୀର ଯାହା ବୁଣିଛୁ ଶରୀର ଯାହା କରିଛୁ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗବା ପାଇଁ ରେଡି ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ ଦୟାକରି ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 19-21 ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା ବ୍ୟଭିଚାର ଅଶୁଚିତା କାମୁକତା ପ୍ରତିମା ପୂଜା କୁହୁକ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛି ଶତ୍ରୁତା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତା ବେଳେ ବେଳେ ପଡୋଶୀ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଭାଇ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଗାଁ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ ଶତ୍ରୁତା ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କହିବେ ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ମୋର ସାତ୍ରୀ ନାହିଁ ମୋର ଶତ୍ରୁ ମୋର ଭଉଣୀ ନାହିଁ ମୋର ଶତ୍ରୁ ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ ମୋର ଶତ୍ରୁ କାତା କହିଲେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ବୋଲଛୁ କେ ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତା ତାପରେ ବିବାଦ ଦ୍ୱେଷ କ୍ରୋଧ କେତେ ଜଣ ଏମିତି ରାଗବେ ରିସା ହେଲେ ନାଇଁ କେତେ କଣ କହିବେ ତା ନାକେ ରିସା ନାକରେ ଯାର ବେଶୀ ଝାଲ ଫୁଟବ କିଛି ବୋଲି କହିବେ ତାକୁ ଆକେ ବେଶୀ ରିସା ବେଶୀ ରିଗାଟା ରାଗନ୍ତୁ ଭଲ ମାତ୍ର ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୁଁ ନରକକୁ ଯାଇପାରୁଛି ସେତିକି ରାଗବାର ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ରାଗନ୍ତୁ ମାତ୍ର ନରକ ଯିବା ଯାଏ ରାଗନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମିଶିଯାଅ କେତେଟା ଘରେ ବାପା ପୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ବାପା ପୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନଥିବ ବାପା ପଚାରିଥିବେ କେଣେ ଗଲା କେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାପା ଥିଲେ ଘରେ ମା ବାପା ଥିଲେ ପୁଅ ରହିବ ନାହିଁ ପୁଅ ଥିଲେ ବାପା ରହିବ ନାହିଁ କେତେଟା ଘରେ ମା ଝିଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଝିଅ ବିବାହ ହେଇଗଲା ଦିନ ମା କିଛି ବୋଲି କହୁଛି ଭଲ ହେଲା କିଲସ ଗଲା କିଏ ଗଲା କିଲସ ହେଲେ ବିବାହ କାର୍ଡରେ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତ ତାର ନାଁ ଲେଖିକି ସାଇଡରେ ବ୍ରାକେଟରେ କିଲସ ବୋଲି ତାର ନା କି ନା କିଲସ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ କିଲସ ଗଲା କେତେ ଝିଅ ମାନେ ମାସ ମାଡ଼ ଗଲେ ଉଦ୍ରା ପଳାଉଛନ୍ତି ମୁଇଁ ଆଇଲି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଇବି ନାହିଁ ମରିଯିବେ ଆଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ପଳାଇଲେ ଏବେ ଯାଇକିରି କିଛି କହୁଛି ମାଡ଼ ଖାଇକି ମା କୁ ଟିକେ କୁହ ଆଇବି କି ମା କହୁଛି କାତା ନ ମାନି ଗଲି ମା କୁ କୁହ ଆଇବି କି
প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ହାତ ବାଡାଇ ଦେଲା କି ଝାମେଲା ତମେ ହାତ ଲାଗାଇ ଗଲାଟି ସ୍ପଲ ଥିବ କଣ ବୋଲି କହିବେ ଏବେ କୁଟକୁଟା ମାଡ ଖାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ লিপস্টিক লিপি রেডি କରି ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ବେଗ ଧରି ହିଣ୍ଡୁଛନ୍ତି କିସଲା ନାନୀ କାମ କରିଲୋ କାମ କରି ନାଇଁ ମଧୁଆର ବିଦା ବିଦା ଖାଇକରି ବାଣ୍ଟା ହେଇଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ ସେ କାହାକୁ କହିବ ସେ କିଛି କହିପାରିବନି ଝିଅ ମାନେ ଚୁପ ହେଇଥିବ ଫୁଟି ପରା ଥିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଲେ ଘର ଲୋକ ହାତ ପଡାଇ ଦେଲେ ଯିବ ନହେଲେ ଯିବ କେତେ ମା ମାନେ କହୁ ପଲାବେ ପଲାଲୋ ପଲା ତାକୁ ତୁଇ ପଲା କେତେ ପଳାଇବି ତୁଇ ପଲା ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା ମୁଇଁ ପଳାଇବି ପଲା ବୋଲି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗ ଲୋକ ମାନେ ପଳାଇଲେ ତୁଇ ପଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଜାଗା ଅଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ କ୍ରୋଧ ଆମକୁ ନରକକୁ ନେଇକି ଯିବ କ୍ରୋଧ ତାପରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଆଡେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ବାପା ମା କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ପିଲାଟାକୁ ପେଟ ପୁରତେ ଖାଉତ ବୋଲି ଭଲରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ପିଲାର ପେଟ ପୁରଲେ ମାକୁ ଭୁକ ଛାଡୁଥିଲା ପିଲା ଗରମରେ ଗୁଡା ହେଲେ ବୋଲି ମାକୁ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା କି ନାହିଁ ପିଲା ଯଦି ବସିକି ଭଲ କରି ଖାଇଲେ ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ସେ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଲା ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଯାଇ ପାକୁଡି ଜିଲାପି ସିଙ୍ଗଡା ଆଣିବେ ଲୁଚି କରି ଯାଇ ଘରେ ଯାଇ ବସି ଖାଇବେ ଟୁଡୁମ କରି ମା ଆଇଲାନି ଆସେନି ଖା ଖାଇଦେବେ ବଲ ଗଲା ପରେ ଖାଇବ କି ଆତା ପିସ୍ତା ନାଇଁ ସମୋସା କେତେବେଳେ ଆଣିଲ ସେତେ ପଚାର ନାହିଁ ଖାଇବ କି ନାହିଁ ବଲକ ଲାଭ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥ କେମିତି ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବେଳେ ବାପା ମା ଆମକୁ କଲେଜରେ ବସୁଥିଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ମେଡିକାଲ ନେଇପାରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେତିକି ଦିନ ଯାଇଥିବ ସେତିକି ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ଖସ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଜିର ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତାପରେ ଦଳଭେଦ ମତଭେଦ ଈର୍ଷା ମତତା ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ଛିଡ଼ିଗଲା କଥା ନାଇଁ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ପୁନି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହେବେ ନାହିଁ ଯେତିକି ଲୋକ ରିସା ହଉଛ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପଢିଲି ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ମୁଇଁ ଭୋକା ହେଇଗଲି ଯେ ମିଛ କଥା କହିବା ଲାଗିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲାରୁ ମୁଇଁ ଗୁପି ଗଲି ମୁଇଁ ମିଶା କହୁଥିଲି ଆগে କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଟିକେ ମିଛ କଥା କହିଦିଏ ପକେଇରେ କହିଦେଇକି ଖସରି ଗଲା ପରା ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲିଲା ବୋଲି ମିଛ କଥା କହି ଚୁପଚାପ ଦେଇ ତେଣୁ ମୁଁ ପଢିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ପଢିଲି ତାପରେ ହେବ ଗୋଟେ 80 ମସିହା ବେଳେ ପୁରା ପଢିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମିଛ କଥା କହିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲାରୁ ଏଠି କିଏ ମିଛ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆଇଲା ବେଳେ କେତେ କହିକି ଆସିଥିବେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମିଛ କଥା ନ କହିବା ଆପଣ ସତ କଥା କହିଲେ ଟିକେ ଅପମାନ ହେଇଯିବେ କି ରିସା ହେଇଯିବେ କଣ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମିଛ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବ ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣିବ ଯଦି ମିଛ କଥା କହିବ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗିବ ଯଦି ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟିବ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗିବ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା କାଟିବ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ଆଉ ଶେଷ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 4 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 24:4 ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସାବଧାନ କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ କାରଣ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଯଦି ପଡିଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଭ୍ରାନ୍ତ
ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଏ ଜୁମ ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଏ ଜୁମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲବାକୁ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେ ପ୍ରଚାର। ଯୋଉ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିକି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଡାବୁ ଲାଗୁଛି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିବା ପାଇଁ? କିଛି ଲାଗୁନି। ଜୁମ ଖୋଲିବାକୁ ଡାବୁ ଲାଗୁନି। ଆରାମରେ ସେ ଖୋଲିକରି ସେ ବସି କରି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଟା ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ କାଳର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଟିକେ ପଢିବେ 3 ପଦ। ପରେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଗୋପନରେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ କେବେ ଘଟିବ? ଏସବୁ କେବେ ଘଟିବ? ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କଣ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ଆଉ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଆମକୁ କଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି আসবে না ଯୀଶୁ ବୋଲି କରି। କେତେଦିନ ଗାଈ ଦେଖିଲେ ଆଇବା ଆଇବେ ବୋଲେ, ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଖସରି ଗଲା ପୁରା ଆଇବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲିଲା ବୋଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଇବା ବୋଲବା ଗୀତ ନାହିଁ, ଆଇବା ବୋଲବା ସତ କଥା। ସେ ଆଇବା ଆପଣ ରେଡି ଥାନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଆସିବାଟା ଆସିବେ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ଗୋଟେ ବୁଢା ଗାଉଥିଲା, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସରିଗଲୁ। ବଢିଆ ଗାଉଥିଲେ ସେ। ଆମର ଗୀତ ଅଛି ଭଲଟା, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ସେ ଗାଉଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସରିଗଲୁ। ସରିଯିବୁ, ଏବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ସରିଯିବା। ଏବେ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଇବେ କି ନାଇଁ, ଆଇବେ କି ଭାଇ, କେବେ ଆସିବେ, ଆଗ ଡେଟ୍ କହିଲା କେବେ ଆସିବେ, କେମିତି ହେବ, କେମିତି ଆସିବେ। ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ସିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଇଲା ବେଳେ କେମିତି ଆସିବେ, କୋଉ ପାଖେ ଆଇବେ, କୋଉଠି ଉତରିବେ, କେତେବେଳେ ଆଇବେ, ରାତି ବେଳେ କି ସକାଳେ କି ସଞ୍ଜେ କି କେତେବେଳେ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯୁଗାନ୍ତ ବିଷୟରେ ପଚାର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ କଣ କର, ତୁମେ ଖାଲି ରେଡିରେ ଥାଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କ 13 ପର୍ବ 35 ରୁ 37 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅତଏବ କାଳେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଅକସ୍ମାତ ଆସି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ଏଥିପାଇଁ କଣ ଥାଅ? ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। କାରଣ ଗୃହକର୍ତ୍ତା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତୁମକୁ ନିଦ୍ରିତ ନ ଦେଖନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କି ଅଧରାତିରେ କି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟରେ କି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସିବେ ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। କଣ ଥିବା ଅଛି? ସେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ମୋର କାମ କିଛି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବାର ଅଛି। এইটা আমি ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତମେ ବେড়াରେ ଥାଅ କି ହାଟେ ଥାଅ କି ଘରେ ଥାଅ କି ଟିଭି ଦେଖୁଥାଅ କି ଭୋଜିରେ ଥାଅ କି କଲେଜରେ ଥାଅ କି ହଷ୍ଟେଲରେ ଥାଅ, ତମେ କୋଉଠି ଥାଅ, ପ୍ରଭୁରେ ଥାଅ। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତମକୁ ଜଣା। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆସିବାଟା ଭାବନା ସବୁବେଳେ ପରବାକା ଚାଲିଥିବ। ଜନ୍ମ ପରବ, ଉତ୍ଥାନ ପରବ, ଉତ୍ଥାନ ପରବ, ଜନ୍ମ ପରବ, ଜନ୍ମ ପରବ, ଉତ୍ଥାନ ପରବ, ଖାଲି ପରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ପରବ ହଉଛି କଣ? ଭୋଜି ଭାତ କରି ଖାଇବା ପର୍ବ। ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ 40 ଦିନ ଖାଦି ପିଦି ନାହିଁ, ନାରୀ ମଦୁଆ ମଦ ଛାଡି ଦଉଛି, ପାନ ଛାଡି ଦଉଛି, ପୁଡିଆ ଛାଡି ଦଉଛି। 40 ଦିନ ଏବେ ଯେମିତି ଆୟାପା ମାନେ କାଲିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁ ମାନେ କଳା ଡ୍ରେସ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ମଦ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ମାଉସ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଖୋଲି ପୁଡିଆ ଖାଇବେ ନାହିଁ। 40 ଦିନ ଆଇଲା ପରେ ଢୁଲ ପିଇ ଦେଇ କରି
ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଛାଡ। ଆମରଟା ତ ଜାଣି ଜାଣି କରି ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରବେଶ କରିହେବନି, ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁବନି। ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଇଲେ ହେତା କି ନାହିଁ? ଏତିକି ଦିନ ଡେରି କରିବାର କି କାରଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଏକ କାରଣ ଅଛି। ସେ କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଗୋଟେ ଏକ କାରଣ, আর ବେଶୀ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ। ହଁ, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେପରି ଭାବନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି କେହି ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବରଂ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ? ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେପରି କେହି ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଏ କଣ ଭାବୁଛି? ନାଇଁ, କିଛି করবে নাই, আমার প্রভু ভাল প্রভু, বেশি ভালো, আমার প্রভু বেশি ভালো। মদ পিবা লোক বি কিছু করবে নাই, জুয়া খেলবা লোক কিছু করবে নাই, ছাড়াকু কিছু করবে নাই, বেবিচার কিছু করবে নাই। তো সবু কাম করে চর্চরে ভারি আসছে। মানে এদিকে সাহস কোটু মিললা আকু? এদিকে সাহস কোটু মিললা যে মদ পি চর্চ আসবো, জুয়া খেলি চর্চ আসবো, কুকুড়া গালি করে চর্চ আসবো, দুইটা মাইকি লোকে চর্চ আসবো, নানা বুরবুটি করে চর্চ আসবো, রাতি যাক কিছু নারে নারে হবো চর্চ আসবো, রাতি যাক খারাপ সিনেমা দেখো। এ বুদ্ধি কোটু শিখলাই? আকু কে গোটে শিখাইলে কিছু হেব নাই বলি সে ভাবুছি পাপ করি চর্চ যাই। ভাই বোন শুনতু, পাপ কাম করি চর্চ আসি হব, মাত্র পাপ কাম করি স্বর্গকু যাই হব নাই। এটা এটা মনে রখিথাও, তুমি এটা মনে রখিথাও, এইটা মনে রখিথাও। প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করন্তু। বসলা বেলা আমার পেন্টিকস্টাল চর্চ রে কিস কিস গীত আছে আমাকে জনা নেই, মাত্র আমার লুথরান মন্দির গীত গুড়া দেখবে পুরা পাক্কা লাইন বাই লাইন ভাল ভাল রখিব। ও ধর্ম ন পশিব যে, তাকু কেতেবেলে গাইছি দাদা, ডকু ভিতরে পুরা গাও নাই সেটা, তাকু ডকু বাহারে থিলা বলে তাকু শুনাও, অধর্ম ন পশিব যেন। তুই জীবি মু বলে জীবিস, জীবি নাই বলিম সা তাকে আগে শুনাইবার আছে। প্রত্যেক জানবার আছে প্রিয় ভাই বোন মানে, সে যেকୌଣସି মন্ডলীর হুঁতু, যেকୌଣସି বিশ্বাস হুঁতু, যেকୌଣସି ডিনোমিনেশন হুঁতু, মনে রক্ষি থাকতু, পাপ কাম করে চর্চ আসি হব, অধর্ম সহিত চর্চ আসি হব, ব্যভিচার সহিত চর্চ আসি হব, কুকর্ম করে চর্চ আসি হব, কিন্তু তার সহিত প্রভু রাজ্যের প্রবেশ ভ্রান্ত হুঁতু না, ভ্রান্ত হুঁতু। বিলম্ব কাহিঁকি? যেপরি কেহি বিনষ্ট ন হুঁতি, আপন বা মু বা আউ কেহি মধ্যে যেপরি বিনষ্ট ହେବ নাই, সেইটা অপেক্ষা করে সে দীর্ঘ সহিষ্ণু। তাহলে কাহিঁকি জগিଥିବାର ଅଛି? ভଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା, ପ୍ରଭୁ ମଦ ଗିଲାସ ଫେରିଲା ବେଳେ ରାଜା ମଦ ଗିଲାସ ପଡିଯାଉ, ରାଜା ପଡିଯାଉ, ପଡିଯିବ। ଚମଚମ ଧରିଛି ସେ ମଦ ଗିଲାସକୁ। ତମର ହାତକୁ ଯେତିକି ମଜବୁତରେ ଧରି ନାହିଁ, ସେତିକି ମଜବୁତ ସେ ମଦ ଗିଲାସକୁ কোন বলে কହୁଛି, তোকে ছাড়ি দি বলে তোর হাতকে মু দুর্বল ধরিছি সিনা, মদকে ছাড়ি পারবি কହୁଛି কি নাই? কହୁଛି বেশি কো নাই, দে তোকে ছাড়বি, মাত্র মদকে মুই। সেইটা ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଅ ନାହିଁ। এটা মোবাইল নাই, বুটি খাঙ্গা ভাবুছ মোবাইল বলে বুটি খাঙ্গা, এটা শয়তানর নাতি পড়া। এটা যিশু যে সারটা, এটি কোন নাই, এটি কোনটা নাই ভাই বলি মানে, এটি কোন নাই মতে কইলে সবু পাচার কইদেব। এ পরবাস্তি নাই কি बिरयानी कैसे करेंगे देखा, बताओ दम बिरयानी कैसे करेंगे,
दम बोलबो दम बोल बुझी पारबो ना से तो कहबो दम बिरयानी कैसे करेंगे बोले दम बिरयानी देखाई देबो ताके जायटा पचारबो से खाली आमिर जल कैसे जाना नहीं ताके एबे जे अपलोड ही नहीं मु देखुतली दिने आमिर जल जानो नहीं ताको कहे कि टमाटो सूप बोले देखा टमाटो सूप बोले काईटा बोले नहीं आमिर जल टमाटो सूप बोले ताके जाना नहीं तब पचारो तो राम कैसे गलेंगे बोले कोई मालूम नहीं से तो राम बोले तो गलेंगे बोले अटपटी राम कैसे गलेंगे बोले ताके जाना नहीं मतलब बाकी सब जाना माने चुट्टी केंदी सजाड़बो कहि देबो साड़ी केंदी पिंदबो कहि देबो मुंह केंदी गोरा हबो सब कहि देबो सब जाना ताको पेट कैसे कमाना है सब कहि से सब जाना सब आजिकल पिला मन को टाइप करवा दरकार नहीं नंदी करते मोटू पतलू बोले मोटू पतलू पिला मन को कर केत्ती काढबे बोल जानबे नहीं खोजी पारबे नहीं खाली कौन करबे यूट्यूब ऑन कर दे के पलाइबे स्टॉप के मार दे के मोटू पतलू बोले सर मोटू पतलू केत्ती जाना मुर दिले भाबुतिली ए पिला केत्ती खाडुची बोली ताके किछि जाना नहीं हमर घर पिला अस्पताल किछि जाना नहीं 2 वर्ष लॉकडाउन खाली एबीसीडी आसिला ABCD एबे के दिन पर पी कर सिगला ABCD P माने एटा मन के मोबाइल गड दिने आस्तिला हमर घरे मोबाइल मागला से देबी ने जा तो बापा को नहीं दिले अछि तो डैडी को चिन बड़ डैडी अछि पहले किसला झिगला रे पलाइले बुझे काम गला धरे से पलाइले तापरे मोबाइल न देलारु किस कहछि तते मोबाइल अछि बोली बड़ कोन बोली कोई उतर के हमर करु कोन करछि बड़ बोलछि से तते मोबाइल अछि बोली बड़ बोलछि किस आरे बोल आरे दी पातल उतरी करे किस कहछि तते माइजी अछि बोली एडकीटा बड़ कोन बोली कबाड़ बोली गुद पलेला एटा उनके किसटा जाना नहीं सापोर पिला को ठकबा का जाना नहीं कुकुर पिला ठकबा का जाना नहीं जेंति पिला सेंतिया नथिबे तो आपण व्यस्त होंत नहीं प्रिय भाई भौणी माने बेल अछि समय अछि एटा अछि बोली श्रद्धा हियो नहीं एटा हाथे धरिचे बोली विवेचना अब जहां देखि छंती तार हिसाब मत देबा पई पड़बो चांदा न देई करी रिचार्ज करछु परा 350 टाका 4,000 चांदा पकाले 40 टाका रिचार्ज करता है कितना टाका 300 टाका ये 300 घरे 4टा मोबाइल अछि 300 ले केते हला 1200 टीवी केते 400 1600 रिचार्ज करछु घर जागलो चांदा केते पकाउछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड केते पकाइलासनी स्वर्ग जीवा भारी पछन सब थरे मझे कहती कि मैं जानी ना भाई गोटा से कहूँ भाई आगे बहुत पुड़िया खाऊली भाई प्रभु को दया 10 टाका खाऊँ प्रभु दया कले प्रभु को दया 10 टाका खाऊँ प्रभु को दया बोला तो मुझे जाणीगला कहली देख भाई पुड़िया गोटे 5 टंका गोटे 5टा हेले 10टा खाइले 50 टंका दिन के 50 टंका आगे पुड़िया बोले गोटे आगो पुड़िया खाइले जानि थिबे टिके पुड़िया परिटी टिके से चून टिके थिबा से चून को लगाई कर खाउथिले एबे सेंति नाही ने आदि एबे गोटे पुड़िया संग आदि गोटे पुड़िया दुईटा फापड़ी कर रमदी कर खाउचती 5 टंका अति गोटे 5 टंका पुड़िया गोटे 10टा खाइले केते 50 टंका सप्ताह को केते 350 टंका मु कहली भाई 350 टंका पुड़िया खाइबो अरे 10 टंका चांदा पकाइबो रविवार दिन ने तमर थमना रे घाय बने का कहबो तो रिसाई पड़ तू चाले किस करू का मक चांदा दिलिस नहीं कि मु तुमर विश्वासी न तुमर पास्टर की किसका किछि रोटो कहबार छे मन मु देखि कहबार अछि काहे कि जणकर जीवन रक्षा करबार अछि ताकू तोर पाप विषय रे कहबार अछि प्रिय भाई बहनी माने अन्य प्रचारक माने कहती नहीं मुई कोरापुट गली गली जाई कहूँ कहीं मके बादसी मोर कोरापुटिया लोक सब स्वर्गे जाओ एटा मोर चिंता
ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଆସି ଡାବୁରୁ ଉଣ୍ଡାଇ ନେବାକୁ ଆସି ନାହିଁ ତମେ ଦେଲେ ପ୍ରେଜ ଦେଲ ନ ଦେଲେ ହାଲେଲୁୟା ମୋର ଟେନସନ ସେଟା ନାହିଁ ମୋର ଟେନସନ କଣ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆରି ଗୁଲା ଗୁଲା ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଥିବେ ପାପରେ ଗୁଲା ଗୁଲା ଜୟପୁର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୁପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କାମ କରି ଜଣେ ଲୋକ କୁକର୍ମ କରି ଜଣେ ଲୋକ ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟି କରି ସେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବ ବାଇବଲ କହୁଛି ତୁମେ ଯାହା ବୁଣିବ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୁପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କାଟିବ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୁପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ প্রিয় ভাই বোন মানে বড়াই ভ্রান্ত লেখা সিস্টেম কহନ୍ତି তুমি ভ্রান্ত হুଅ ନାହିଁ কেবে আসবে কেবে বি আসন্ত মাত্র তুমি রেডি থাও প্রিয় ভাই বোন মানে ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ভ্রান্ত শিক্ষা দেবা লোক বিষয় কহু নাই ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମେସେଜ ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣି ପାରିବେ ନକଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବକ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପାଇ ପାରିବେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦୟା କରି ଶୁଣିବେ ଯେ ନକଲି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ନକଲି ବୋଲି ଦି ତିନିଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ନ ପାରନ୍ତି ଗାଲାତୀୟ ତାର 1 ପର୍ବ 7 ପଦ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏମାନେ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏମାନେ ଅସ୍ଥିରକାରୀ ନକଲି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏମାନେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରିବେ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ଥିର ହେବେ ସ୍ଥିର ହେବେ ଏମାନେ ଅସ୍ଥିରକାରୀ ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବ 1 ପଦ ଏମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ମୋହିତ କରିବା ଲୋକମାନେ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 4 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ଜାଣିବେ ଆପଣ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଏମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 2 ପର୍ବ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ପଚା ଘା ଭଳି ଯୋଉଠି ଯିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସଢି ଯିବ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାପରେ ଫସିଯିବେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସଚେତନ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ସେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ ଆଉ ଭିନ୍ନତା କାଟିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଖସି ପାରିବେନି ସେଦିନ କଣ ହେଲା ଆଦମ ଭାବିଲା କଣ ଯେ ହବାର ନାଁରେ ଠେଲି ଦେଇ ପଡିଲା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିକରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦେଲାରୁ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ କଣ ବୋଲ ଓହୋ ତୁ ତୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇନୁ ତୋର ମାଇକି ଦେଲାରୁ ଖାଇଲୁ ଏ ହବା ଆ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲତି ମୁଇଁ ହେଲେ ମୁଇଁ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ହେତି କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆଦମକୁ କହିଲେ ତୁଇ ମେଇଟା 2 ଲୋକ କେତେ ଆପଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରି ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ ନାଇଁ ମତେ ମିତ୍ର ପିଆଇ ଦେଲା ସେ ଟିଭି ଦେଖାଇ ଦେଲା ସେ ଯା ବୋଲାରୁ ପଲାଇଲି ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଟିଭି ଦେଖିଲି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରି ଆପଣ କେବେ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କେମିତି କରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଳିତ ହିଁ କରିବ ପଢିବେ ଟିକେ ଯାକୁବ ତାର 1 ପର୍ବ 14 ରୁ 16 ଯାକୁବ 1 14 ରୁ 16 ହଁ কিন্তু প্রত্যেক লোক আপনা কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্রবঞ্চিত হই প্রবঞ্চিত হই পরীক্ষিত হুয়ে তাহাপরে কামনা গর্ভধারণ করি পাপ প্রসব করে কামনাকু পেটরে ধর বসে পেটরে কিটা থিব পিলা নথিব কিটা থিব কামনা থিব ହେଲା কামনাকু গর্ভধারণ করি পাপ প্রসব করে সমা 9 মাস বেলকু হাতে আলা 13 কে কান্দুতিব পাপ কান্দুতিব তো হাতে পাপ থিব তো পাপ এমতি হুয়ে জনে লোক নিজে আকর্ষিত প্রবঞ্চিত সে পাপ করব মই ভিন লোক দোষ দেই পারবি না নাই সে হসলারু মুই হাসলি সে হাসলি কাই হাসলিস কোন পে হাসলি নাই সে পিয়াইলা এ তোমরা চিনি পিয়াইলা তুমি
ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନାଇଁ ସେ ମତେ ଭୁଲ କରେଇଲା, ସେ ମତେ ଭଟକାଇଲା, ସେ ନାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଏଟା କରିବି ନାଇଁ। ଯୋସେଫ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ମୁଇଁ କରିପାରିବି ନାଇଁ। ଜେଲ ବି ଗଲା, କିଛି ଫରକ ପଡିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଭୁଲ କାମ ନ କରି ଜେଲ ଯାଇ, ଆମର ତ ଭୁଲ କାମ କରି ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଭୁଲ ନ କରି ଜେଲ ଗଲା, ମତେ ପ୍ରଭୁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦାନିଏଲ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇପାରିବି, ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖାଇଦେଲେ ହେବ କି ନାହିଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ମଧୁଆ ମତେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମଦ ପିଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା କି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପିଇଲେ ସବୁ ସୁବିଧା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପିଇ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛ ରାଜା, ସୂଚି କର, ପବିତ୍ର କର, ଦେଖିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନାନ୍ତି ଟିକେ କାହାର ପାଇଁ ଥିପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାପ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ନୁହେଁ, sin is sin। ଆପଣ ପାପକୁ ଅନ୍ୟ ନାମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛୁ, ଆମକୁ ନିଜେ ସେଟଲ କରିବାର ଅଛି, ନିଜେ କରିବାର, ଏଇଟା ମୂଳ କଥା। ଦାଉଦ ନିଜେ ପାପ କଲେ, ଦାଉଦ ନିଜେ ଅନୁତାପ କଲେ, ଦାଉଦ ନିଜେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆମର ନିଜର ପାପ ସକାଶେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁ ମତେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପିତର ଆଉ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଅନୁତାପ କଲା ନା, ପିତର ଅନୁତାପ। ପିତର କାନ୍ଦିଲେ, ବିଟରଲି କାନ୍ଦିଲେ, ଆରେ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି, ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଜଣା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦତା ଛାଡିବା ପାଇଁ, ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜମା ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପଦ ପଢିବେ, ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ, ଉପଦେଶକ 12:14। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସେ କଣ କରିବେ? ଏବେ ଭାବୁଛୁ କିଏ ଜାଣତ ନାହିଁ ବୋଲି, ଭାବୁଛୁ କି ନା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଜାଣିବେ, କୋଉଠି ଜାଣିବେ, ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଗড়ିଲେ ସେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କି? ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ରୋପଣ କଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କି? ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ? ସେ ଶୁଣିବେ, ସେ ଦେଖିବେ, ସେ ଦେଖି ଦେଖି ଶୁଣି ଶୁଣି ଚୁପଚାପ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ କିଛି ହେବ? କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ଭାଇ, କେତେ କେତେ କିସ ହେଲା, କିଛି ହେଇନାହିଁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦେଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଆଚ, ଏଠି କଣ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି କିଏ ଆଚ? ପ୍ରଭୁ ଆଚ। ଆମେ ଗୁଡେଇ ପାପ କାମ କରୁଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ଏ 2 ଦିନ ସୁଖ ପାଇଁ, ଏ 2 ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ପାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂ। ଏଟା ଆଜି ମିଟିଂ ହେବାର ନଥିଲା, ଏ ନାମକରଣ ସଭା 5ଟା ବେଳେ ସରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଭାଇଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲି ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିବା, ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାହିଁ, 5ଟାରେ ସରିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାରେ ବସାଇବା ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ, 5ଟାରେ ସରାଇବା। ସେ କିଛି କହିବେ, ହଉ ଆଜ୍ଞା ତମର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି, ତମର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା କେ ଚାଲିଲା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯେ ସକାଳେ ଯୋଉମାନେ ଆସି ନଥିଲେ, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଶୁଣିବେ ଆଉ ଜୀବନକୁ ସଜାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆମକେ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଦୁନିଆ ଫାପଡି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଯାଇ କିଛି ହେଇନାହିଁ।
ଏ ତୃତୀୟ ଲହରେ ଲୋକ ମରି ନାହାନ୍ତି ତା ଖାଲି ବ୍ୟାପୁଛି କିସଟା ହେବ କାହାକୁ ଜାଣା ତାପରେ ଏଟା ନୁହେଁ ଭିଡଟା କେତେ ଯିବ କାହାକୁ ଜଣା ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଯିବାର ଅଛି ଏଠା ଏ ଜଗତ ଦିନେ ଛାଡି କରି ଯିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ରହିବାକୁ ଆସିନୁ ହେଲେ ଯିବୁ ତ କେନେ ଯିବୁ ଯିବୁ ତ କୋଉଠି ଯିବୁ ସେଟା ହେଲା ମୂଳ କଥା ନା ଯିବୁ ସବୁ ଲୋକ ଯିବୁ ମାତ୍ର କୋଉଠି ଯିବୁ हे प्रभु मो सातरी जुटी थी राजा मत से रोक ना दुई लोग दुईटा अलग अलग बाकरा बने देवे इति जदि मिसी कर रही पारुन से खेटवा स्वप्न देखबार नहीं इति तुम गुड़ा को घोषी दे तुम कबाड़ कंडे थुकी दउछ स्वर्गे देखो दी थुकबो हां एदिका पचा पचा कोठी थुकबो तुमे टीवी बाड़ी स्वर्गे गले बोले स्वर्ग स्वर्ग बोली कहते काय स्वर्ग टीवी नहीं पुड़िया वाला गला बोले भाई 7 दिन है पुड़िया खाई नहीं केंती केंती लागुची जगत का भल थिला भाई प्रिय भाई भौणी माने जगतर विषय को जे भल पाइबो से स्वर्ग को जाई पारबो जगत को छी बोलवार छी जगत को घृणा करवार छी जगत को छाड़वार अछि तेरे स्वर्ग को जाई एक पद लिखा दछि याकूब 4 पर्व 4 पद याकूब 4:4 हे व्यभिचारिणी माने जगतर मित्रता ईश्वरंकर शत्रुता एहा कोन जानो नाही कोन लिखा दछि जगतर मित्रता ईश्वरंकर शत्रुता यह कौन जान ना हाँ अतएव जे कहीं जगतर मित्र हेबा को इच्छा करे से अपना को ईश्वरंकर शत्रु बोली प्रतिपन्न करे कौन करे जदि जगतर मित्र हेबो से ईश्वरंकर शत्रु बोली से लोक प्रमाण करूची से प्रकाश करूची भ्रांत हुअंतु प्रिय भाई भौणी माने बेल थाउ थाउ समय थाउ थाउ सुजोग थाउ थाउ जीवन सजाड़ी देवार अछि पापरु फेरी जबार अछि मंदता छाड़बार अछि म कहउतिले सकाले एथर परब एक भी नबार अछि आगो पर्व बेले केते होतला भौणी माने वयस्क मा मान जानथिबे साई जाको साग बाटा कला परे लासु कड़े नथिबा होई गति सबके बाटा कर देलु गो परपरा दिन बेले खालो सबको देले आका श्रद्धा एबे का को दउ नहीं 3 दिन खाई करी जाउची आसुची जाउची ओआरएस पिउची अभी किसे खाउची जाउची पिटा में भाजुची खाउची जाउची आसुची खाइलो गल्लो एथर पर्व अशांति दूर करु घर सफा करते जीवन सफा करंतु आपन परिवार में शांति आसु प्रभु आसले शांति आसबो प्रभु को जगह दियंतु आ मन रखि थांतु आपन भ्रांत रे पड़ंतु प्रिय भाई भौणी मान प्रभु को दास भाव कहूँ आपण मान बाइबल पद पर्व सहित आपण मान कहूँ जमा भ्रांत हुंतु नहीं प्रथम कथा कहूली आपण जमा भ्रांत हुंतु नहीं कहीं मनुष्य जहाँ बुणिब द्वितीय विषय भ्रांत हुंतु नहीं अधर्माचारी मान स्वर्ग प्रवेश करेंगे नहीं तृतीय विषय भ्रांत हुंतु नहीं प्रभु को आसवा पूर्व लोक मैंने भ्रांत थे लोक भ्रांत शिक्षा देख कौन कौन कहते नहीं चलबो एटा मिसा चलबो नहीं प्रभु कहते प्रभु राज्य प्रवेश करें इति मनर दायित्व नहीं पारे विभिन्न पद पदवी रही पारे मतलब स्वर्ग को जाई पारे मोर पर चारियाडे प्रचार करि पारे टीवी रे प्रचार करि पारे रेडियो रे प्रचार करि पारे यूट्यूब रे प्रचार करि पारे दिन राति प्रचार करि हेबो मतलब स्वर्ग जाई हेबो नै पाप सहित केने जाई हेबो स्वर्ग जाई हेबो प्रार्थना करबा आसंत चक्षु बंद करबा ठंडा भी बढ़ुची से मु मीटिंग सारिबा पई चाहूची संजय स्थान रे ठिया हवा प्रार्थना करबा समस्त